to Tamil Gospel Tabernacle channel. இன்றைக்கு நம்முடைய தியானமாக ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 35ஆம் அதிகாரத்தின் 3வது வசனத்தை படிப்போம். For meditation today, let's turn to Isaiah chapter 35 verse 3. నేడు మన యొక్క ధ్యానార్థమై యెషయా గ్రంథము 35వ అధ్యాయము 3వ వాక్యము. தளர்ந்த கைகளை திடப்படுத்தி தள்ளாடுகிற முழங்கால்களை பலப்படுத்துங்கள். Strengthen ye the weak hands and confirm the feeble knees. సడలిన చేతులను బలపరచుడి, త్రొట్టిల్లు మోకాళ్ళను దృఢపరచుడి. தளர்ந்த கைகளை பலப்படுத்துவேன், குழஞ்ச முழங்கால்களை உரப்புவேன். வாசித்த வேத பகுதியில் திடப்படுதல் என்ற வார்த்தை இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In the portion that we just read, we read the word strengthening. మనము చదివినటువంటి వేద వాక్యమునందు దృఢపరచుడి అని చదువుచున్నాము. ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை எந்த விதத்திலே திடப்படுத்த முடியும்? How can a child of God be strengthened? ఒక దేవుని యొక్క బిడ్డను ఏ రీతిలో దృఢపరచగలము? எத்தனையோ சந்தர்ப்பங்களிலே இந்த விசுவாச ஓட்டத்துக்குள் போகும் பொழுது நம்முடைய கைகள் தளர்ந்து போகிறது உண்டு. In many situations, while we are walking in this journey of faith, our hands do weaken. ఈ యొక్క విశ్వాస మార్గమునందు ఎన్నో సందర్భములో మన యొక్క చేతులు సడలిపోవచ్చున్నవి. ఎదుర్పారాத కార్యங்கள் நடக்கும் பொழுது, when unexpected things do happen, మనం ఎదురు చూడనటువంటి కార్యములు జరిగినప్పుడు, சில கொடிய வியாதிகள் நம்மை தாக்கும் பொழுது, when terrible sickness strikes us, కొన్ని క్రొత్త వ్యాధులు మనల్ని తాకినప్పుడు, தேவைகள் அதிகமாக நமக்கு இருக்கும் பொழுது, when our requirements are on the increase, అధికమైనటువంటి అవశ్యతలు ఉండినప్పుడు, கடந்து போகிற பாதைகள் கடினமாக இருக்கும் பொழுது, while the path that we are traversing through becomes very hard, మనము దాటి వెళ్ళినటువంటి మార్గములు కఠినముగా ఉండినప్పుడు, நம்முடைய கைகள் தளர்ந்து போகிறது, நம்முடைய கால்களும் முழங்கால்களும் கூட தள்ளாடுகிறது. our hands do weaken and our knees also become feeble. మన యొక్క చేతులు బలహీనమగుచున్నవి, మన యొక్క మోకాళ్ళు తొట్టిల్లుచున్నవి. எனவே இன்றைக்கு நம்முடைய தியானம் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை எப்படி திடப்பட முடியும்? Therefore today our meditation is going to be towards how a child of God can be strengthened. కావున నేడు మన యొక్క ధ్యానార్థము ఒక దేవుని యొక్క బిడ్డను ఎలాగున్న దృఢపరచగలమో. நாம் நம்மை திடப்படுத்திக் கொள்வதற்கு வேற எங்கும் ஓட வேண்டியதில்லை. நமக்கு தேவனே பரிகாரியாக இருக்கிறார். For us to get strengthened, there's no need for us to go elsewhere. Our God himself does have this authority. మనల్ని మనము బలపరచుకొనుటకు మనం ఎక్కడికి కూడా వెళ్ళలేము. మనల్ని బలపరచేది మన యొక్క దేవుడే. தேவ மனுஷனாகிய தாவீது அவனுடைய வாழ்க்கையிலே 3 விதங்களில் அவன் திடப்படுத்தப்பட்டான். அதை இன்றைக்கு நாம் தியான பகுதியாக எடுத்துக்கொள்வோம். David, the man of God, we study that he was strengthened in 3 ways, and that we are going to take for our meditation today. దైవజనుడైనటువంటి దావీదు అతడు 3 రీతిలో దేవుని యొద్ద నుండి బలపరచబడి ఉన్నాడు. నేడు దాన్ని మనం చూచెదము. முதலாவது அந்த 3 வேத பகுதியும் சொல்லுகிறேன். First of all, I'm going to quote the 3 portions of the scriptures. మొదటిగా యొక్క 3 వేద వాక్యములు చెప్పెదను. முதலாம் சாமுவேல் 23ஆம் அதிகாரத்தின் 16ஆம் வசனத்தை படிக்கும் பொழுது, when you read 1 Samuel 23 verse 16, మొదటి సమూయేలు 23వ అధ్యాయము 16వ వాక్యము, சவுலின் குமாரனாகிய யோனத்தான் எழுந்து காட்டில் இருக்கிற தாவீதிடத்தில் போய் தேவனுக்குள் அவன் கைகளை திடப்படுத்தினதாக நாம் படிக்கிறோம். we read that Jonathan Saul's son arose and went to David into the wood and strengthened his hand in God. సౌలు కుమారుడైన యోనాతాను లేచి వనములో నుండి దావీదు వద్దకు వచ్చి అతని యొక్క చేతులను బలపరిచినట్లుగా చూస్తున్నాము. சில மனுஷர்கள் அவனை கர்த்தருக்குள்ளே திடப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். Some men had strengthened him in God. కొంతమంది వ్యక్తులు దేవుని యందు అతన్ని బలపరిచిరి. முதலாம் சாமுவேல் 30ஆம் அதிகாரத்துக்கு வரும் பொழுது, when you turn to 1 Samuel verse 30, మొదటి సమూయేలు 30వ అధ్యాయంలోకి వచ్చినప్పుడు 6ஆம் వசனத்திலே நாம் என்ன படிக்கிறோம்? what do we read in the 6th verse? 6వ వాక్యమందు ఏమి చదువుచున్నాము? அவன் மிகவும் நெருக்கப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் தாவீது தன் தேவனாகிய கர்த்தருக்குள்ளே தன்னை தானே தனக்குள்ளவே திடப்படுத்தி கொண்டார். when David was greatly constrained and distressed, he encouraged himself or strengthened himself in the Lord. మిక్కిలి ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితి మధ్యలో దావీదు తన దేవుడైన యెహోవాను బట్టి ధైర్యం తెచ్చుకొనెను. மூன்றாவதாக, thirdly, మూడవదిగా
தேவனே நேரடியாக அவனை திடப்படுத்தின சந்தர்ப்பம். God himself directly strengthening him. దేవుడే అతన్ని తిన్నగా ధైర్యపరిచినటువంటి సందర్భము. 2 சாமுவேல் 5ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்தில் கர்த்தர் தன்னை இஸ்ரவேலின் மேல் ராஜாவாக திடப்படுத்தி என்று படிக்கிறோம். In 2 Samuel chapter 5 verse 12 we read that the Lord himself established him. 2 సమూయేలు 5వ అధ్యాయము 12వ వాక్యమందు ఇశ్రాయేలు మీద యెహోవా తన్ను రాజుగా స్థిరపరచననియు. எனவே ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை இந்த 3 வழிகளிலும் அவன் திடப்படுத்தப்படக்கூடும். In all these 3 ways a child of God can be strengthened. ఒక దేవుని యొక్క బిడ్డ యొక్క 3 రీతిల్లో బలపరచబడవలెను. முதலாவது நம்மை திடப்படுத்தக்கூடியதான சில மனுஷர்கள். First of all, certain people who can strengthen us. మొదటిగా మనల్ని దృఢపరచినటువంటి కొంతమంది మనుషులు. அந்தந்த சந்தர்ப்பங்களிலே சில தேவ மனுஷர்களை கர்த்தர் எழுப்பி நாம் பலவீனப்படும் போது தேவன் நம்மை பலப்படுத்தி வருகிறார். In certain given circumstances, God raises up men around us and uses them to strengthen us. మనము బలహీనపరచబడినటువంటి సందర్భంలో దేవుడు వ్యక్తులను పంపించి మనల్ని బలపరుచున్నారు. காட்டில் இருக்கிறதான தாவீது முதலாம் சாமுவேல் 23:16 வாசிக்கும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். First, let us turn to 1 Samuel chapter 23 verse 16. మొదటి సమూయేలు 23వ అధ్యాయము 16వ వాక్యము. அப்பொழுது சவுலின் குமாரன் யோனத்தான் எழுந்து காட்டில் இருக்கிற தாவீதினிடத்தில் போய் தேவனுக்குள் அவன் கையை திடப்படுத்தி. Jonathan, Saul's son, arose and went to David into the wood and strengthened his hand in God. இந்த வசனத்தில் நாம் என்ன படிக்கிறோம்? What do we read in this verse? ఈ యొక్క వాక్యమందు ఏమి చదువుచున్నాము? தாவீது காட்டிலே இருக்கிறான். David is in the woods or the forest. దావీదు వనములో ఉన్నాడు. காட்டில் இருக்கிறான் என்று சொல்லுகிறதன் அர்த்தம் பலவிதமான சோதனைகள் பாடுகள் மத்தியிலே போகிறதை காண்பிக்கிறது. When you say he is in the forest or in the woods, it symbolizes the difficult path that he is going through. వనములో ఉన్నాడు అని చెప్పినప్పుడు పలవిధములైనటువంటి శోధనలు శ్రమల గుండా వెళ్ళినటువంటిది. தேவன் அவனுக்கு கொடுத்ததான வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறுவதற்கு முன்பாக அவன் காடுகளிலும் வனாந்தரங்களிலும் அலைந்து திரிந்தான். Before the promise that God gave him could be fulfilled, he had to be wandering in forests and in wilderness. దేవుడు ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానము అతనిందు నెరవేర్చబట్టకు ముందుగా అతడు అడవుల్లోనూ వనముల్లోనూ అతడు సంచరించినాడు. இந்த கூட்டத்துக்கு வந்திருக்கிற தேவ பிள்ளையே, உனக்கு ஆண்டவர் நல்ல வாக்குத்தத்தங்களை செய்திருக்கலாம். அதை நீ நிறைவேற அல்லது நீ பெற்றுக்கொள்வதற்கு முன்பாக சில காடுகள் வனாந்தரங்கள் வழியாய் நீ போக வேண்டியது அவசியம். Dear child of God, God could have given you various promises, but before those promises could be fulfilled in your life, you may have to traverse through many a forest and wilderness. ఈ యొక్క కూటములకు వచ్చినటువంటి దేవుని యొక్క బిడ్డ, ప్రభు నీకు వాగ్దానము చేసి ఉన్నారు. ఆ యొక్క వాగ్దానము నెరవేర్చబట్టకు ముందుగా నువ్వు కొన్ని అరణ్య మార్గముల గుండా వెళ్ళవలెను. உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே எல்லாம் பிரதிகூலமாக நடக்கும் பொழுது தேவன் என்னை கைவிட்டாரோ என்னை மறந்தாரோ என்று நீ நினைக்க வேண்டாம். எல்லாமே தேவனுடைய ஒழுங்குக்குள் நடக்கிறது என்பதை நிச்சயப்படுத்திக்கொள். When things go contrary to your expectations, do not think that God has forsaken you, but everything is happening according to the plan of God. నీ యొక్క జీవితమునందు నీవు ఎదురు చూచినటువంటి అన్ని కార్యములకు వ్యతిరేకముగా అన్ని కార్యములు సంభవించినప్పుడు దేవుడు నన్ను విడిచిపెట్టి ఉన్నాడని నువ్వు తలంచకూడదు. ஒரு பக்கம் தோல்விகள் நிறைந்திருக்கலாம். One side failures could be filling up. ఒక ప్రక్కన అపజయములు నిండి ఉండవచ్చును. சந்தோஷமே நம்முடைய வாழ்க்கையில் அற்றுப்போன நிலவரமா இருக்கலாம். It could be a situation where you have lost all joy. మన యొక్క జీవితమందు సంతోషమే లేని స్థితి ఉండవచ్చును. ஒரு பக்கம் நிந்தை அவமானங்கள். On the other side could be reproaches and shame. మరొక ప్రక్కన నిందే అవమానములైనవి. నిరాశைகள், పలవిధமான పాడుகள். నిరాశలు, పలవిధములైనటువంటి శ్రమలు. You could have been forsaken and there could have been a lot of distress. தேவ பிள்ளையே, இதெல்லாம் நீ காடுகளில் இருக்கிறதை வெளிப்படுத்துகிறது. Dear child of God, all these things manifest that you are in the forest. దేవుని యొక్క బిడ్డ, ఇవన్నీ నువ్వు అడవిలో ఉన్నవని బయలుపరుచున్నవి. நீ வாழ்நாள் எல்லாமே இந்த காடுகளிலே இருக்க போவது இல்லை. It is not that all through your life that you are going to be in this forest. నీ యొక్క జీవిత కాలమంతా ఈ యొక్క అడవుల్లోనే నువ్వు ఉండటలేదు. ஆண்டவரே, எவ்வளவு காலம் இந்த காடுகளிலும் வனாந்தரத்தில் நான் சுற்ற வேண்டியது என்று நீ கேட்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை. There is no need for you to question the Lord saying, God,
how long am I to be wandering around in this forest and wilderness? ప్రభా ఎంత కాలమో ఈ యొక్క అడవిలోనో అరణ్యములోనో నేను తిరగవల్లని చెప్పి అడగనవసరం లేదు. நீ காடுகளில் இருந்தாலும் உன்மேல் அபிஷேக தைலம் வார்க்கப்பட்டிருக்கிறதை நீ மறந்து போக கூடாது. Though you are in the forest, do not forget that the oil of anointing has been poured on you. నీ వనములో ఉండినప్పటికీ నీ మీద అభిషేక తైలము పోయబడి ఉన్నదని మర్చిపోకూడదు. நீ ராஜாவாய் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறாய். You have been anointed to be the king. నీవు రాజుగా అభిషేకింపబడి ఉన్నావు. நிச்சயமாக தேவன் நியமித்த அந்த நாளிலே உன்னுடைய ஆட்சியை, அரசாட்சியை, சிங்காசனத்திற்கு நீ வந்து சேருவாய். Surely on the day appointed, you will come onto the throne and start your reign. నిశ్చయముగా దేవుడు నియమించినటువంటి ఆ యొక్క దినమున ఆ యొక్క పరిపాలనకు సింహాసనమునకు వచ్చి చేరెదవు. இவனை எதிர்த்து பின்தொடர்ந்து வந்ததான தாவீது சவுல் மரித்து போனான். Saul, who came after his life, he is dead. ఇతన్ని తరుముచు వచ్చినటువంటి సౌలు మరణించినాడు. அடைக்கப்பட்ட வாசல்கள் எல்லாமே தாவீதுக்கு நேராகவே திறந்திருந்தது. All the doors that were closed, now they are opening up in front of David. మూయబడినటువంటి ద్వారములన్నీ దావీదు ఎదుట తెరవబడెను. இன்றைக்கு உன்னை துரத்துகிற சவுல் உயிரோடு இருக்கலாம், வாசல்கள் எல்லாம் அடைக்கப்பட்டிருக்கலாம். இன்றைக்கு ஆண்டவர் உனக்கு கொடுக்கிற வார்த்தை, நீ எங்கே நிற்கிறாயோ உனக்கு முன்பாகவே அந்த வாசல் திறக்கப்படும். நீ கர்த்தருடைய நாமத்திலே உயர்த்தப்படுவாய். Maybe today Saul, who is chasing after you, is alive and all the doors are shut, but the Lord will make it to happen right in front of you. All those doors will be opened once more and the Lord will exalt you. ఈ యొక్క దినమున సౌలు ఒకవేళ నిన్ను తరుముచు ఉండవచ్చును, అన్ని ద్వారములు నీ ఎదుట మూయబడి ఉండినప్పటికీ నీ ఉండినటువంటి స్థలం యందు నిలిచి ఉండుమో, ఒక దినమున ప్రభు ద్వారములన్నీ తెరిచెదరు. ஆனால் இப்படிப்பட்ட சந்தர்ப்பங்களில் போகும் பொழுது நாம் மற்றவர்களால் திடப்படுத்தப்படுகிறோம், நாமும் மற்றவர்களை திடப்படுத்த வேண்டும். When we walk through such occasions, we are being strengthened by other people. In turn, we also need to strengthen others. ఇటువంటి పరిస్థితుల గుండా మనం వెళ్ళినప్పుడు ఇతరుల చేత మనం బలపరచబడుచున్నాము, మనము కూడా ఇతరులను బలపరచవలెను. கடந்த வேத பாட கூட்டத்தில் கூட நான் இதை சொன்னேன். நான் கடந்த வாரம் இரும்பலியூர்ல வேலைக்காக போய் அங்கே தங்கி ஒரு இரவு தங்க வேண்டியிருந்தது. In the last study also I had shared this with you. Last week I had to go and stay in Irumbalur owing to certain work. నేను వేద పట్టణంలో కూడా మీకు చెప్పినాను, పోయిన వారం అందు ఇరుంబురులో పని చేయనప్పుడు రాత్రి అక్కడ నేను నిలిచి ఉంటిని. இன்று சாயங்கால வேலையை முடித்துவிட்டு ஒரு 10 மணிக்கு மேல் கொஞ்ச நேரம் ஜெபிக்க உட்கார்ந்தேன். After finishing my work in the evening, around 10 o'clock, I went and sat down to pray. సాయంకాలము నా యొక్క పనిని ముగించి రాత్రి 10 గంటలకు ప్రార్థించుట కూర్చుంటిని. சபையின் சில பொதுவான பாரங்கள் நிமித்தமாக நான் ஜெபித்துக் கொண்டே இருந்தேன். Owing to certain burden of the church, I continued in prayer. సంఘం యొక్క కొన్ని భారముల నిమిత్తము నేను ప్రార్థించుచుంటిని. திடீர்னு ஒரு சகோதரன் வந்தார். Suddenly a brother came in. అకస్మాత్తుగా ఒక సహోదరుడు వచ్చిరి. 2-3 వార్த்தைகள் பேசினார். He spoke a few words. 2-3 మాటలు మాట్లాడిరి. அவர் ஒரு சீனியர் எல்டர். He was a senior elder. ఆయన ఒక పెద్ద సహోదరుడు. அவர் சொன்னார், அண்ணே கர்த்தர் உங்களை அதிகமாக நேசிக்கிறார். அந்த 2-3 வார்த்தைகள் ஒரு வார்த்தை, ஆண்டவர் உன்னை அதிகமாக நேசிக்கிறார் என்று சொன்னார். Of the few sentences he spoke to me, one was, brother, the Lord loves you very much. అతడు మాట్లాడినటువంటి మాటల్లో ఒక మాట, ప్రభువు మిమ్మల్ని అధికముగా ప్రేమిస్తున్నారు. அந்த ஒரு வார்த்தை எனக்காகவே பரத்திலிருந்து அனுப்பப்பட்டது போலவே நான் உணர்ந்தேன். That one word I felt as if it was sent from heaven to me. ఆ ఒక్క మాట పరలోకం నుండి నా నిమిత్తము పంపబడి ఉన్నదని నేను తలంచినాను. உடனே என் பாரங்கள் எல்லாமே என்னை விட்டு அகன்று போய்விட்டது. Immediately all the burden that I had departed from me. వెంటనే నా యొక్క భారములన్నీ తొలగిపోయెను. இப்படி எத்தனையோ சந்தர்ப்பங்களில் இந்த விசுவாச பாதையில் நாம் மற்ற தேவ மனுஷர்களால் திடப்படுத்தப்படுகிறோம். Like this, in many occasion, in this path of faith, we are being strengthened by other people. ఇలాగున ఎన్నోసార్లు దేవుని యొక్క జనుల చేత మనము ఈ యొక్క మాటల చేత బలపరచబడుచున్నాము. புதிய ஏற்பாட்டிலும் பழைய ஏற்பாட்டிலும் சில தேவனுடைய பக்தர்கள் எப்படி திடப்படுத்தவர்களாக இருந்தார்கள் என்று முதலாவது 5 நபர்களை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். In the New Testament and the Old Testament, how there were people who have been strengthened. There were 5 of them whom I am going to expound to you. పాత నిబంధనలోను క్రొత్త నిబంధనలోను ఏ రీతిగా బలపరచబడినారని చెప్పి 5 వ్యక్తులను గురించి చెప్పెదను. அப்போஸ்தலர் 14 அதிகாரம் 22 வசனத்தில் பரிசுத்த பவுலை குறித்து படிக்கிறோம்.
In Acts of the Apostles, chapter 14, verse 22, we read about Saint Paul. అపోస్తుల కార్యములు 14వ అధ్యాయము 22వ వాక్యమందు అపోస్తుడైనటువంటి పౌలు బలపరచబట్ట చూచున్నాము. சீஷருடைய மனதை திடப்படுத்தி விசுவாசத்திலே நிலைத்திருக்கும்படி அவர்களுக்கு புத்தி சொல்லி நாம் அநேக உபத்திரவங்களின் வழியாய் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. இந்த வசனத்தில் பரிசுத்த பவுல் திடப்படுத்தக்கூடியவராக இருக்கிறார். In this verse, Saint Paul is one who is strengthening ఈ యొక్క others. వాక్యమునందు పరిశుద్ధుడైన పౌలు దృఢపరచువాడుగా ఉన్నాడు. அவர் இந்த வார்த்தையை சொல்லுவதற்கு சற்று நேரத்திற்கு முன்பாக அவர் ஒரு கொடுமையான உபத்திரவங்கள் வழியாக கடந்து சென்றார். Before he could share these words a while ago, he had to pass through a very difficult time. ఈ యొక్క మాటను చెప్పుటకు ముందుగా అతడు భయంకరమైనటువంటి ఉపద్రవముల గుండా వెళ్ళి ఉన్నాడు. லீஸ்திரா என்று சொல்லப்பட்ட பட்டணத்திற்கு புறம்பே அடித்து கொண்டு போய் அவரை போட்டார்கள். They had stoned him and thrown him out of a city called Lystra. ఆ యొక్క లూస్త్రా అని చెప్పబడినటువంటి పట్టణమునకు బయట అతన్ని కొట్టి పారవేసి ఉన్నారు. நான் இந்த வேத பகுதியை படிக்கும் பொழுதெல்லாம் சில வேளைகளிலே இந்த அடித்து போட்ட நாய்களை கட்டி இழுத்து கொண்டு போவார்களே, அதுபோல இந்த பரிசுத்தவானை வெளியே இழுத்து கொண்டு போனார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. When you read this portion of the scripture, you get the picture of how dogs are beaten and dragged out. In such a way, this saint of God had been beaten and he was dragged out of the city. ఈ యొక్క వాక్యమును చదివినప్పుడంతయు నా జ్ఞాపకం వచ్చినటువంటి కార్యము, కొన్నిసార్లు కుక్కలను చంపి వారు కట్టి ఈడ్చుకొని వెళ్ళుచున్నారు. ఆ రీతికి తన్ని ఈడ్చుకొని వెళ్ళిరి. மரித்து போனான் என்று எண்ணினார்களாம். They thought that he was dead. అతడు చనిపోయినని వారు అనుకుని ఉన్నారు. சீஷர்கள் சூழ்ந்திருக்கும் பொழுது மறுபடியுமாக ஜீவன் உண்டாயிற்று. While the disciples were encircling him, once again life came back into him. శిష్యులు అతని చుట్టూ నిలిచిండగా మరలా అతనిలో జీవము కలిగెను. இப்பொழுது அவர் என்ன சொல்லுகிறார்? What does he say now? ఇప్పుడు ఆయన ఏమి చెప్పుచున్నారు? விசுவாசத்திலே நீங்கள் நிலைத்திருங்கள். You have to continue in faith. విశ్వాసమందు నిలకడగా ఉండుడి. நாம் அநேக உபத்திரவங்கள் வழியாக தேவ ராஜ்யத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்க வேண்டும். Through much tribulation, we have to enter into the kingdom of God. మనం అనేక శ్రమలను అనుభవించి దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశింపవలెను. இவர் கடந்து போன உபத்திரவத்தின் மார்க்கம் மற்றவர்களை திடப்படுத்தக்கூடியதான மனுஷனாக இவரை உருவாக்கிற்று. The path of distress that he went through became a strength in him in order to strengthen others. ఇతడు దాటి వెళ్ళినటువంటి యొక్క శ్రమల మార్గం అన్నది ఇతరులను దృఢపరచునట్లుగా మార్చి ఉన్నది. எனவே தொடர்ந்து உள்ள அதிகாரங்களிலே அவருடைய வார்த்தைகளை படிக்கும் பொழுது திடப்படுங்கள் திடப்படுங்கள் என்று சொல்லக்கூடியவராகவே இருந்தார். When you continue to read about his words in the other chapters, he keeps telling about how to be established or to be strengthened. కొనసాగించి మనం అధ్యాయములందు చదివినప్పుడు ఆయన అనేక స్థలములందు దృఢపరచబడుడనే వ్రాయిచున్నారు. 15ஆம் அதிகாரத்தின் 41ஆம் வசனத்தை படிக்கும் பொழுது, When you turn to the 15th chapter verse 41, 15వ అధ్యాయము 41వ వాక్యము చదివినప్పుడు சீரியாவிலும் சிசிலியாவிலும் திரிந்து சபைகளை திடப்படுத்தினான். he went through Syria and Cilicia and he started confirming or strengthening the churches. ఆయన సంఘములను స్థిరపరచుచు సిరియా కిలికియా దేశముల ద్వారా సంచారం చేయుచుండెను. 18ஆம் அதிகாரத்தின் 23ஆம் வசனத்தை படிக்கும் பொழுது, When you turn to chapter 18 verse 23, 18వ అధ్యాయము 23వ వాక్యం చదివినప్పుడు கடைசி பகுதியிலே பல இடங்களிலே சுற்றி திரிந்து சீஷர் எல்லாரையும் அவன் திடப்படுத்தினான். in different places he went about strengthening all the disciples. ఆయన పలు స్థలములందు సంచరించుచు శిష్యులందరినీ స్థిరపరిచెను. 27ஆம் அதிகாரத்துக்கு வரும் பொழுது, When you turn to 27th chapter, 27వ అధ్యాయమునకు వచ్చినప్పుడు கப்பல் பிரயாணத்திலே விபத்து ஏற்பட்ட பொழுது அவருடைய வார்த்தையை பாருங்கள். in the danger that met them while he was in the ship, see the words he uses. వారి యొక్క ఓడ ప్రయాణమునందు అపాయం వారికి సంభవించినప్పుడు ఆయన యొక్క మాటలు చూడుడి. 27ஆம் அதிகாரத்தின் 22ஆம் வசனத்தில், ஆகிலும் திடமனதாயிருங்கள் என்று இப்பொழுது உங்களுக்கு தைரியம் சொல்லுகிறேன். In chapter 27 verse 22, he says, be of good cheer. 27వ అధ్యాయము 22వ వాక్యమందు ఇప్పుడైనను ధైర్యము తెచ్చుకొనుడని మిమ్మల్ని వేడుకొనుచున్నాను. 25ஆம் வசனம், ஆனபடினால் மனுஷரே திடமனதாயிருங்கள். In the 25th verse also he repeats, be of good cheer. 25వ వాక్యమందు కాబట్టి అయ్యలారా ధైర్యము తెచ్చుకొనుడి. 36ஆம் வசனம், அப்பொழுது எல்லாரும் திடமனப்பட்டு புசித்தார்கள். In the 36th verse you read, all of them
Then were they all of good cheer, and they all took some meat. 36 వాక్యమందు అప్పుడు అందరూ ధైర్యం తెచ్చుకొని ఆహారము పుచ్చుకొనిరి. இவருடைய பிற்கால வாழ்க்கை முழுவதும் மற்றவர்களை திடப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகளால் அவர் நிறைந்திருந்தார். All the words that he had, he was filled with words that could strengthen other people. ఇతని యొక్క తరువాత జీవితమంతయు ఇతరులను ధైర్యపరచినటువంటి జీవితముగానే ఉండెను. இந்த கூட்டத்துக்கு வந்திருக்கிறதான அருமையான சகோதரனே சகோதரியே, Beloved brother sister who has come over to this meeting, ఈ యొక్క కూటమునకు వచ్చినటువంటి ప్రియమైన సహోదరుడా సహోదరి, உன்னுடைய வார்த்தைகளால் மற்றவர்களை நீ கலங்கடித்துக் கொண்டிருக்கிறாயா, அல்லது உன்னுடைய வார்த்தைகளாலே மற்றவர்களை கர்த்தருக்குள்ளே நீ திடப்படுத்துகிற நபராய் இருக்கிறாயா? with your words, are you a person who is disturbing other people, or you are a person who is strengthening other people in the Lord? నీ యొక్క మాటల చేత ఇతరులను కలవరపరచుచున్నావా, లేక నీ మాటల చేత ఇతరులకు ధైర్యమును నువ్వు కలిగించున్నావా? ஒன்றை மாத்திர விளங்கிக்கொள், தேவ சித்தத்தின் மத்தியிலே நீ ஒரு உபத்திரவங்கள் வழியாய் கடந்து போவாய் என்றால், அந்த உபத்திரவத்தின் மூலமாக, அந்த அனுபவத்தின் மூலமாக நீ அநேகரை விசுவாச வார்த்தைகளை சொல்லி நீ திடப்படுத்துகிற நபராய் மாற வேண்டும். One thing you need to understand, if you are going through distressing path or through difficulties, you have to understand that while you are strengthened, you have to strengthen other people through many words. ఒక కార్యమును గ్రహించవలెను, దేవుని యొక్క చిత్త ప్రకారము అనేక విధములైనటువంటి శ్రమల మార్గము గుండా నువ్వు వెళ్ళొచ్చు ఉండినట్లయితే ఇతరులను ధైర్యపరచినటువంటి ధైర్యముగల మాటలు పొందునట్లుగా నువ్వు మారవలెను. அவிசுவாச வார்த்தைகளை பேசுவோம் என்றால் மற்றவருடைய இருதயம் தண்ணீரை போல கரைந்து போகும். If we were to utter words of unbelief, others' hearts would melt as water. అవిశ్వాసము కలిగినటువంటి మాటలు మాట్లాడినట్లయితే ఇతరుల యొక్క హృదయము నీళ్ల వలె కరిగిపోవును. விசுவாச வார்த்தைகள் வல்லமையுள்ள வார்த்தைகள். The words of faith are powerful words. విశ్వాసపు మాటలు శక్తిగల మాటలే ఉన్నవి. எனவே மற்றவர்களை திடப்படுத்துகிற வார்த்தை உள்ளவர்களாக நாம் இருப்போம். Therefore let us be people who strengthen other people with our words. కావున ఇతరులను ధైర్యపరచినటువంటి మాటలు గలవారముగా మనం ఉండవలెను. இரண்டாவதாக நாம் யாரை தியானிக்கலாம்? Secondly, who else can we meditate upon? రెండవదిగా మనం ధ్యానించినప్పుడు அப்போஸ்தலர் 15ஆம் அதிகாரத்தின் 32ஆம் வசனத்திற்கு வரும் பொழுது, When you turn to Acts 15 chapter verse 32, అపోస్తలుల కార్యములు 15వ అధ్యాయము 32వ వాక్యమునకు వచ్చినప్పుడు, யூதா சீலா என்பவர்களும் தீர்க்கதரிசிகளாய் இருந்தபடியினாலே அநேக வார்த்தைகளினால் சகோதரருக்கு புத்தி சொல்லி அவர்களை திடப்படுத்தி, Judas and Silas, being prophets also themselves, exhorted the brethren with many words and confirmed them. இங்கே இரண்டு சகோதரர்களை குறித்து படிக்கிறோம். we study about two brothers over here. ఇక్కడ ఇద్దరు సహోదరుల గురించి చదువుచున్నాము. ஒன்று யூதா, மற்றவர் சீலா. One is Judas, the other one is Silas. ఒక వ్యక్తి యూదా, రెండవ వ్యక్తి సీలా. இவர்களுடைய ஊழியம் தீர்க்கதரிசன ஊழியம். Their ministry has been one of prophesying. వీరి యొక్క సేవ ప్రవక్త సేవ ఉన్నది. அநேக வார்த்தைகளினால் சகோதரருக்கு புத்தி சொல்லி அவர்களை இவர்கள் திடப்படுத்துகிறார்கள். Through many words they exhorted the brothers and they confirmed them or strengthened them. పెక్క మాటలతో సహోదరులను ఆదరించి వారిని ధైర్యపరిచిరి. தீர்க்கதரிசன ஊழியம் மற்றவர்களை தைரியப்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஊழியம். The words or the ministry of prophecy is one which can strengthen other people. ప్రవచించినటువంటి సేవ ఇతరులను ధైర్యపరిచినటువంటి సేవ ఉన్నది. எனவேதான் ஆகாய் போன்ற தீர்க்கதரிசிகள் மற்றவர்களுக்கு திடப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகளை சொன்னார்கள். And that's the reason prophets like Haggai used words which could confirm or strengthen other people. కావున ప్రవక్తలుగా ఉండినటువంటి వారు ఇతరులను ధైర్యపరిచినటువంటి మాటలను చెప్పిరి. ஆகாய் 2ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது, When you turn to Haggai chapter 2 verse 4, హగ్గయి 2వ అధ్యాయము 4వ వాక్యమందు, செருபாபேலே நீ திடன்கொள். Zerubbabel be strengthened. జెరుబాబేలు ధైర్యము తెచ్చుకొమ్ము. யோசுவா என்னும் பிரதான ஆசாரியனே நீ திடன்கொள். O Joshua high priest, you also be strengthened. యెహోషువ ధైర్యము తెచ్చుకొమ్ము. தேசத்தின் எல்லா ஜனங்களே நீங்கள் திடன் கொள்ளுங்கள், வேலையை நடத்துங்கள். All the people of the land be strengthened and continue in your work. దేశంలోనున్న సమస్త జనులారా ధైర్యము తెచ్చుకొని పని జరిగించుడి. இவருடைய தீர்க்கதரிசன ஊழியம் மற்றவர்களை தைரியப்படுத்தக்கூடிய ஊழியமாக இருந்தது. His ministry of prophecy was one of confirming or strengthening other people. ఇతని యొక్క ప్రవచించినటువంటి పరిచర్య ఇతరులను ధైర్యపరిచినదిగా ఉండెను. சிறையிலிருந்து திரும்பி வந்ததான எஸ்ராவுக்கும் நெகேமியாவுக்கும் இப்படிப்பட்ட தீர்க்கதரிசிகள் இருந்தார்கள். Even Ezra and Nehemiah who returned from captivity had such prophets to help them.
చెరలో నుండి తిరిగి వచ్చినటువంటి ఎజ్రా నెహెమ్యాకు ఇటువంటి ప్రవక్తలు ఉండిరి. எஸ்ரா 5ஆம் அதிகாரத்தின் 2ஆம் வசனத்தின் கடைசி பகுதியை படிக்கும் பொழுது, In Ezra chapter 5, the latter portion of second verse, when you read, ఎజ్రా 5వ అధ్యాయము 2వ వాక్యం చివరి భాగంలో చదివినప్పుడు, இவர்கள் எருசலேமின் தேவாலயத்தை திரும்ப கட்டத் துவங்கினார்கள். they began to build the temple of God. వీరు యెరూషలేములో యొక్క దేవుని మందిరమును కట్ట ఆరంభించిరి. அநேக எதிர்ப்புகளும் பரியாசங்களும் அவர்களுக்கு இருந்தது. There were many resistance and people who were mocking at them. అధికమైనటువంటి ఎదిరింపులు అపహాస్యము చేయబడిరి. அவர்களுக்கு திடன் சொல்ல தேவனுடைய தீர்க்கதரிசிகள் இருந்தார்கள் என்று நாம் படிக்கிறோம். We read that in order to help them, there were prophets of God. వారికి సహాయము చేయ నిమిత్తము దేవుని యొక్క ప్రవక్తలు ఉండిరి. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் இப்படிப்பட்ட தீர்க்கதரிசிகள் நமக்கு அவசியம். In all situations we do require such prophets. ప్రతి పరిస్థితి మధ్యలోనూ ఇటువంటి ప్రవక్తలు మనకు అవసరమై ఉన్నారు. அருமையான தேவனுடைய ஜனமே, Beloved people of God, ప్రియమైన దేవుని జనులారా, இப்படிப்பட்டதான மனுஷர்கள் இந்த நாட்களிலே குறைகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். such people are on the decrease is what we observe these days. ఈ యొక్క దినములందు ఇటువంటి మనుషులు తగ్గిపోవుట చూచున్నాము. அதே சமயத்திலே சில தீமையான தீர்க்கதரிசிகளும் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள். At the same time, there are also evil prophets who are at work. అదే సమయమందు కొంత చెడ్డ ప్రవక్తలు ఉండినట్లుగా చూచున్నాము. இது நெகேமியா 6ஆம் அதிகாரத்திலே படிக்கிறோம். We read in Nehemiah chapter 6. దీన్ని నెహెమ్యా 6వ అధ్యాయమందు చదువుచున్నాము. 14ஆம் வசனம் அவருடைய தீர்க்க தரிசனம் பயம் உண்டாக்கக்கூடியதான தீர்க்க தரிசனம். In 14th verse you read that their prophecies were one which put fear into the people. 14వ వాక్యమందు వారి యొక్క ప్రవచనము భయమును కలిగించినది. 14ஆம் வசனம் படியுங்கள். என் தேவனே, தொபியாவும் சன்பல்லாத்தும் செய்து இந்த செயலுக்கு தக்கதாக நீர் அவர்களையும் நொவதியால் என்னும் தீர்க்கதரிசியானவளையும் எனக்கு பயமுண்டாக்க பார்த்த மற்ற தீர்க்கதரிசிகளையும் நினைத்துக் கொள்ளும். My God, think thou upon Tobiah and Sanballat according to these their works, and on the prophetess Noadiah and the rest of the prophets that would put me in fear. இது பயம் உண்டாக்கக்கூடிய தீர்க்க தரிசனங்கள். These are prophecies that could put fear in people. భయపెట్టవలని చెప్పినటువంటి ప్రవచనములు. இந்த தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுவதற்கு 13ஆம் வசனத்திலே லஞ்சம் வாங்கினார்களாம். In order to utter this prophecy, they received bribe. You read in the 13th verse. వారు ప్రవచనము చెప్పు నిమిత్తము లంచము తీసుకొని ఉన్నారని 13వ వాక్యమందు చూచున్నాము. பயம் உண்டாக்கக்கூடியதான தீர்க்க தரிசனம். Prophecies that can put fear in you. భయపెట్టవలని చెప్పినటువంటి ప్రవచనములు. 19ஆம் வசனத்திலே பயம் உண்டாக்கக்கூடிய கடிதங்கள். In the 19th verse you read about letters that could create fear. 19వ వాక్యమందు భయపెట్టవలని చెప్పి వారు రాయినటువంటి పత్రికలు. சில விசுவாசிகளை குறித்து கடிதம் எழுதுறார்கள் இப்போ. Some believers write some letters about other believers now. కొంతమంది విశ్వాసులు మరి కొంతమంది విశ్వాసుల మీద ఉత్తరం రాయిచున్నారు. ஏதாவது ஒரு ஏமாளி பேரை போட வேண்டியதுதான். You have to put the name of some simpleton. ఏదో ఒకరి యొక్క పేరు వ్రాయవలసినదే. ஏதாவது ஒரு ஃபோன் நம்பர். Some phone number. ఏదైనా ఒక ఫోన్ నంబర్. இப்படி கடிதங்கள் எங்களுக்கு இப்போது வருகிறது. Such letters are coming to us now. ఇటువంటి ఉత్తరములు మాకు వచ్చుచున్నవి. நாங்கள் சபையாருக்கு சொல்லுகிற புத்திமதி என்னவென்றால், The advice that we give to the members of the church, మేము సంఘస్థులకు చెప్పినటువంటి బుద్ధి మాటలు ఏమనగా, உன்னுடைய விலாசம் எழுதாமல் நீ எழுதுகிறத கடிதங்கள் இருந்து நீ யார் எழுதினீர்கள் எனக்கு தெரியாது, நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ளுங்கள், நீங்கள் படு பாதாளத்துக்குள் இருந்துதான் எழுதுகிறீர்கள் என்று நான் விளங்கிக் கொள்கிறேன். One thing that you need to understand, the way that I see the letters which do not have an address properly written, you are writing those letters from a terrible pit. ఎవరు రాసినారో నాకు తెలియదు, కానీ ఎవరైతే మీ యొక్క విలాసం లేకుండా అటువంటి ఉత్తరములు రాయిచున్నారో మీరు పాతాళం యొక్క అడుగు భాగం నందుంటే మీరు రాయిచున్నారు. யார் மேலாவது ஒரு குற்றங்கள் நீங்கள் கண்டுபிடித்தால் நேரடியாக எங்களிடத்திலே வந்து சொல்லுங்கள். If you observe any fault in others, you can come directly to us and share it with us. ఎవరి యొద్దనను మీరు ఏక తప్పిదమును కనిపెట్టినట్లయితే మీరు తిన్నగా వచ్చి మాతో చెప్పుడి. அதுக்கு ஏதாவது ஒரு பேரை போட்டுட்டு நீங்கள் ஒரு லெட்டர் போடுவீர்கள் என்றால் நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ளுங்கள், உங்களுக்கு நரகம் நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மனம் திரும்பினால் ஒளியே மனம் திரும்புங்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள். If you put some name and write a letter, you need to understand that hell is confirmed for you unless you repent. మీరు ఏదో ఒక విలాసమును రాసి మీరు ఒక విషయమును మాకు తెలియపరిచినట్లయితే నరకము నిశ్చయమైనది, మీరు మారు మనసు పొందుడి. அப்படி யாராவது 2 லெட்டர் வந்திருக்கு, யாராவது எழுதுனீங்கன்னா இன்னைக்கே வந்து என்னிடத்துல ஒப்புரவாய் கொள்ளுங்கள், நான் மன்னித்து விடுகிறேன், பிற்பாடு அதனுடைய பிரதி விளைவுகளுக்கு நாங்கள் பொறுப்பெடுக்க முடியாது.
You need to understand, if there are any such people, I have received 2 such letters. I am open to you to come and confess to me and I will forgive you. Otherwise, the consequences, I cannot take charge of that. 2 ఉత్తరములు మాకు వచ్చి చేరినవి. అది ఎవరైతే వ్రాసినారో వచ్చి నాతో సమాధానపడి నేను మిమ్మల్ని క్షమించదను లేదా లేనట్లయితే దాని తర్వాత కలుగునటువంటి ఫలితములకు మేము బాధ్యులము కాము. அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் ஒரு நல்ல விஷயங்கள் அல்ல அது. Such things are not good behavior. అటువంటి విషయములు మంచి కార్యములు కాదు. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. அதே சமயத்தில் நாங்கள் ஏதாவது சிலருக்கு புத்திமதிகளை சொன்னால் நல்ல இருதயத்தில் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். யாரு சொன்னாங்க எவங்க சொன்னாங்க ரோடுகளில் சண்டை போடுகிற ஆட்களாய் போகாதீர்கள். அது ஒரு நல்ல காரியங்கள் அல்ல. At the same time, if we give you any good advice, take it from a good heart. Do not come back to ask as to who have said this and start fighting about it. అదే సమయమందు మంచి బుద్ధి మాటలు మేము చెప్పినప్పుడు మంచి హృదయంతో మీరు అంగీకరించుడి. మీకు ఎవరు చెప్పినారని చెప్పి మీరు ఇతరులతో కలహించకూడదు. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. இங்கே யூதாவும் சீலாவும் தீர்க்கதரிசன ஊழியங்களை செய்கிறார்கள். Here Judas and Silas are doing the ministry of prophecy. ఇక్కడ యూదాయు సీలాయు వారు ప్రవచించినటువంటి సేవను చేసిరి. தீர்க்கதரிசனத்தின் ஆவி என்று சொல்லுகிறது அது கிறிஸ்துவின் ஆவியாக இருக்கிறது. When you say the spirit of prophecy, it is the spirit of Christ. ఈ యొక్క ప్రవచనపు ఆత్మన్నది క్రీస్తు యొక్క ఆత్మ ఉన్నది. ஒரு மனுஷனுக்குள் கிறிஸ்துவின் ஆவி இருந்தால் அவன் ஒரு தீர்க்கதரிசியாக இருக்கிறான். If there is the spirit of Christ in a man, he is a prophet. ఒక మనుషుని యందు క్రీస్తు యొక్క ఆత్మ ఉండినట్లయితే అతడు ప్రవక్త ఉన్నాడు. இப்படிப்பட்டவர்கள் தங்களுடைய வார்த்தைகளினாலே மற்றவர்களை தைரியமடைய செய்கிறார்கள். Such people, through their words, they confirm or strengthen other people. ఇటువంటి వారు తమ యొక్క మాటల చేత ఇతరులను ధైర్యపరుచున్నారు. இன்றைக்கும் தீர்க்க தரிசனங்கள் உண்டாயிருந்தது. Even today there were prophecies. నేడు కూడా ప్రవచింపబడి ఉన్నవి. ஆனால் வரவேண்டிய இடத்திலிருந்து தீர்க்க தரிசனங்கள் வரவில்லை. But then the prophets did not come in the place they have to. రావాల్సినటువంటి స్థలమునకు ప్రవక్తలు రాలేదు. సియోనిలిருந்து వచనం పుறப்பட வேண்டும். సియోన్ From Zion the word has to come. సియోనులో నుండి వాక్కు బయలుదేరవలెను. அவரவருடைய ஊழியங்களை அவரவர் உத்தரவாதத்தோடு செய்ய வேண்டும். With accountability, each one has to dispense his ministry. ప్రతి ఒక్కరు వారి వారి సేవను వారు బాధ్యతగా చేయవలెను. ஏனென்றால் இந்த தீர்க்க தரிசன வசனங்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தைகள் அவைகள் அநேகரை தைரியப்படுத்தி திடப்படுத்தும். Because these words of prophecy, they are the words of Christ God, and it will strengthen and confirm a lot of people. ఎందుకనగా ప్రవక్తల యొక్క మాటలు ఇతరులను ధైర్యపరచునవే. மூன்றாவதாக யோபை குறித்து நாம் படிக்கும் பொழுது, Thirdly, when we study about Job, మూడవదిగా యోబును గురించి మనం చదివినప్పుడు 4ஆம் அதிகாரத்திலே 3ஆம் வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? in 4th chapter verse 3, what does it say? 4వ అధ్యాయము 3వ వాక్యం ఏం చెప్పుచున్నది? வாசிங்க. இதோ நீர் அநேகருக்கு புத்தி சொல்லி இளைத்த கைகளை திடப்படுத்தினீர். Behold, thou hast instructed many, and thou hast strengthened the weak hands. இந்த இடத்துல நாம் என்ன படிக்கிறோம்? What do we read here? ఇక్కడ మనం ఏమి చదువుచున్నాము? யோபு அநேகரை திடப்படுத்தின ஒரு மனுஷன். Job was one who had strengthened a lot of other people. యోబు అనేకులను బలపరిచిన వ్యక్తి. இளைத்த கைகளை திடப்படுத்தினார். The failing hands he had strengthened. బలహీనమైన చేతులను బలపరిచిన వాడు. 4ஆம் வசனம், விழுகிறவனை உம்முடைய வார்த்தைகளால் நிற்க பண்ணி தள்ளாடுகிற முழங்கால்களை பலப்படுத்தினீர். In the 4th verse you read, thy words have upholden him that was falling, and thou hast strengthened the feeble knees. 4వ వాక్యమందు నీ మాటలు తొట్టిల్లు వారిని ఆదుకొని ఉండెను, కృంగిపోయిన మోకాళ్ళు గలవాని నీవు బలపరిచితివి. எனவேதான் 29ஆம் அதிகாரத்தின் 12ஆம் வசனத்திலிருந்து நீங்கள் படித்து பார்ப்பீர்கள் என்றால், If you turn to chapter 29 verse 12, 29వ అధ్యాయము 12వ వాక్యం నుండి చదివినప్పుడు, முறையிடுகிற ஏழைகளை அவன் ரட்சித்தான். he delivered the poor that cried. మొర్రపెట్టినటువంటి దీనులను విడిపించెను. திக்கற்ற பிள்ளைகள் உதவியற்றவர்களுக்கும் அவன் உதவி செய்தான். He was of help to the fatherless and the destitutes. తండ్రి లేనటువంటి వారికి దీనులకు తన సహాయం చేసెను. 13ஆம் வசனம், கெட்டுப்போக இருந்தவனுடைய ஆசீர்வாதம் அவன் மேல் வந்தது. The blessing of him that was ready to perish came upon him. 13వ వాక్యము, నశించుటకు సిద్ధమైన వారి దీవెన నా మీదికి వచ్చెను. விதவையின் இருதயத்தை கெம்பீரிக்க பண்ணினேன். He had caused the widow's heart to sing for joy. విధవరాండ్ర హృదయమును సంతోషపెట్టితివి. 15ஆம் வசனம், நான் குருடனுக்கு கண்ணும் சப்பானிக்கு காலுமாய் இருந்தேன். In the 15th verse, I was eyes to the blind and feet was I to the lame. 15వ వాక్యమందు, గుడ్డి వారికి నేను కన్నులైతిని,
కుంటి వారికి పాదములైతిని. 16ஆம் வசனம், நான் எளியவர்களுக்கு தகப்பனாய் இருந்தேன். In the 16th verse you read that I was a father to the poor. 16వ వాక్యమందు దరిద్రులకు తండ్రిగా ఉంటిని. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. ప్రభుకు మహిమ కలుగును గాక. இந்த யோபுடைய ஜீவியத்திலும் கூட மற்றவர்களை திடப்படுத்தக்கூடியதான மனுஷனாக அவன் இருந்திருக்கிறான். Even in this life of Job we observe he was a man who strengthened other people. ఈ యొక్క యోబు యొక్క జీవితమునందు కూడా ఇతరులను ధైర్యపరచనటువంటి వ్యక్తిగా ఉండెను. அவனுடைய வார்த்தைகள் விழுகிறவனை தாங்குகிற வார்த்தைகள். His words were one which supported the falling people. అతని యొక్క మాటలు పడిపోవాన్ని అవి బలపర్చెను. கொஞ்ச நேரம் பேசினாலும் தள்ளாடுகிற முழங்கால்கள் தைரியம் அடையும். Even if he speaks for a little while, feeble knees will be strengthened. కొంత సమయం అతడు మాట్లాడినప్పటికీ కృంగిపోయినటువంటి మోకాళ్ళు బలపరచబడును. இந்த பரிசுத்தவான்களுடைய வாழ்க்கையை நாம் படிக்கும் பொழுது, When we read the life of this saint of God, ఈ యొక్క పరిశుద్ధుని యొక్క జీవితమును గురించి మనం చదివినప్పుడు நம்முடைய உத்தரவாதங்களை நாம் உணர்ந்து கொள்கிறோம். we have to be convicted of our accountability. మన యొక్క బాధ్యతలను మనం మర్చిపోవచ్చున్నాము. இந்த வருடத்தின் 11ஆம் மாசத்திலே நாம் போய் கொண்டிருக்கிறோம். We are going through the 11th month of this year. ఈ యొక్క సంవత్సరం యొక్క 11వ నెలలో మనం వెళ్ళిచున్నాము. உங்களில் எத்தனை பேர் இப்படிப்பட்ட வார்த்தை உள்ள மனுஷனாய் வாழ்கிறீர்கள்? How many of you are living a life with such words? మీలో ఎంతమంది ఇటువంటి మాటలు కలిగిన వారుగా ఉన్నారు? உபாகமம் 31ஆம் அதிகாரத்துக்கு வரும் பொழுது, When you come to Deuteronomy 31st chapter, ద్వితీయోపదేశ కాండము 31వ అధ్యాయంలోకి వచ్చినప్పుడు அங்கே மோசேயின் வாழ்க்கை குறித்து படிக்கிறோம். we read about the words of Moses. అక్కడ మోషే యొక్క జీవితమును గురించి చదువుచున్నాము. 31ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்திலே அவன் என்ன சொல்லுகிறான்? What does he say in chapter 31 verse 6? 31వ అధ్యాయము 6వ వాక్యమందు అక్కడ ఏమి நீங்கள் చెప్పుచున్నాడు? பலன் கொண்டு திடமனதாய் இருங்கள். Be strong and of a good courage. నిబ్బరము కలిగి ధైర్యముగా నుండుడి. அவளுக்கு பயப்படவும் திகைக்கவும் வேண்டாம். Fear not be afraid of them. భయపడకుడి, వారిని చూచి దిగులు పడకుడి. உன் தேவனாகிய கர்த்தர் தாமே உன்னோடு கூட வருகிறார். For the Lord thy God, it is he that is going with you. నీతో కూడా వచ్చువాడు నీ దేవుడైన அவர் యెహోవాయే. உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை. He will not fail thee nor forsake thee. ఆయన నిన్ను విడువడు, నిన్నెడబాయుడు. யோசுவாவும் கூட இதே வார்த்தை உள்ள மனுஷராக இருந்தார். Even Joshua was a person with such words. యెహోషువ కూడా ఈ యొక్క మాటలను కలిగి ఉండెను. 10ஆம் அதிகாரத்தின் 25ஆம் வசனம், யோசுவா 10:25 அவன் என்ன சொல்லுகிறான் பாருங்கள். In chapter 10 verse 25 you observe and see what he says. యెహోషువ 10వ అధ్యాయము 25వ వాక్యమందు ఏమి చెప్పుచున్నాడో చూడండి. அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் பயப்படாமலும் கலங்காமலும் பலத்து திடமனதாயிருங்கள். He said unto them, fear not, nor be dismayed, be strong and of good courage. ఆయన వారితో మీరు భయపడకుడి, జడియకుడి, దృఢత్వము వహించి ధైర్యముగా నుండుడి. தேவ பிள்ளையே, இப்படிப்பட்டதான பக்தர்கள் நம்முடைய மத்தியில அவசியம். Dear child of God, such godly people are important in the midst of us. దేవుని యొక్క బిడ్డ, మన మధ్యలో ఇటువంటి భక్తులు అవసరమై ఉన్నారు. கர்த்தருக்குள்ளே மற்றவர்களை திடப்படுத்தக்கூடியதான தேவனுடைய பிள்ளைகள், The children of God who can strengthen other people in the Lord. ప్రభువునందు ఇతరులను ధైర్యపరచనటువంటి దేవుని బిడ్డలు. இவர்களுக்குள்ளே கிறிஸ்துவின் ஆவி உண்டு. The spirit of Christ is in them. ఇతని యందు క్రీస్తు యొక్క ఆత్మ కలదు. இவர்கள் விசுவாச மார்க்கத்தார். They are people of faith. వీరు విశ్వాస సంబంధులు. இவர்களுடைய வார்த்தைகளை கேட்கும்போது மற்றவர்களுக்கு ஒரு பெரிய தைரியம். When other people hear their words, they have a great encouragement. వీరి యొక్క మాటలు వినినప్పుడు ఇతరులకు ధైర్యం కలుగుచున్నది. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. கானானை வேவு பார்க்க போனவர்கள் என்ன சொன்னார்கள்? Those who went to spy Canaan, what do they say? కనాను దేశమును వేగు చూచుటకు వెళ్ళిన వారు ఏమి அவர்கள் చెప్పినారు? சபைக்கு துர்ச்செய்தியை கொண்டு வந்தார்கள். They brought bad news to the church. వారు సంఘములోనికి చెడ్డ సమాచారము తెచ్చిరి. இந்த துர்ச்செய்தியினால ஜனங்கள் எல்லாரும் அழ ஆரம்பித்தார்கள். Because of this bad news, people started weeping. ఈ యొక్క చెడ్డ సమాచారమును బట్టి జనులందరూ విలపించినారు. யோசுவாவும் காலேபும் ஜனத்தை அமர்த்தினார்கள். Joshua and Caleb made the people to be silenced. యెహోషువ, కాలేబు జనులను వారు ధైర్యపరిచిరి. அப்படிப்பட்ட ஆட்கள் இந்த நாட்கள் அவசியம். Such people we do require these days. అటువంటి వారి యొక్క దినములు ఎంత అవసరమైనారు. தேவ பிள்ளையே, இந்த வார்த்தையை கர்த்தர் உனக்காக கொடுக்கிறார். Dear child of God, these words are coming towards you from the Lord. దేవుని యొక్క బిడ్డ, ఈ మాటను ప్రభు నీ కొరకు ఇచ్చుచున్నారు. நான் அடுத்த விஷயத்திற்கு போவதற்கு முன்பாக ஒரு நிமிஷம் இந்த காரியத்திற்காக நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்க போகிறோம். Before we go to the next part, we are going to praise God for this matter. తర్వాత విషయమునకు వెళ్ళుటకు ముందుగా ఈ యొక్క విషయము నిమిత్తమే దేవుణ్ణి మనము స్తోత్రించదము. காட்டில் இருக்கிறதான தாவீதுக்கள் அநேகம். There are many
Davids who are in the forest. అడవిలో ఉండినటువంటి దావీదులు అనేకులై ఉన్నారు. அவர்களுக்கு தைரியம் சொல்ல யோனத்தான்களோ நம்முடைய மத்தியில் இல்லை. But Jonathans who could encourage them, they are not in the midst of us. వారికి ధైర్యము చెప్పుటకు మన మధ్యలో యోనాతాన్లు లేరు. இன்றைக்கு கர்த்தர் உன்னை ஒரு யோனத்தானை போல மாற்ற விரும்புகிறார். Today the Lord desires to make you like a Jonathan. నేడు ప్రభువు నిన్ను ఒక యోనాతాను వలె మార్చగోరుచున్నారు. நீ மற்றவர்களை பிடித்து தைரியம் சொல்லக்கூடிய கிருபையை கர்த்தர் உனக்கு கொடுப்பார். The Lord will give you the grace in order to encourage other people. ఇతరులకు ధైర్యము చెప్పనటువంటి కృపను ప్రభువు నీకు ఇచ్చెదరు. கர்த்தருக்குள்ள தைரியப்படுத்துங்கள். Be confirmed in the Lord. ప్రభువు నందు ధైర్యపరచుడి. எத்தனை பேருக்கு இந்த கிருபை அவசியம்? How many of you do require this grace? ఎంతమందికి ఈ కృప కావాలను? கர்த்தாவே, என்னுடைய வார்த்தைகள் மற்றவர்களுக்கு தைரியத்தை கொண்டு வரட்டும். Lord, let my words bring encouragement to other people. ప్రభువా, నా మాటలు ఇతరులకు ధైర్యమును కలిగించవలెను. எத்தனை பேருக்கு இந்த கிருபை தேவை? How many do require this grace? ఎంతమందికి కృప కావాలను? தேவ பிள்ளையே, தைரியமாய் உன்னுடைய கரத்தை உயர்த்து. Dear child of God, put your hands up boldly. దేవుని యొక్క బిడ్డ ధైర్యముగా నీ హస్తం పైకెత్తుము. இன்றைக்கு ஆண்டவர் உன்னை தொடப் போகிறார். Today the Lord is going to touch you. నేడు ప్రభువు నిన్ను ముట్టబోచున్నారు. நீ புறப்பட்டு போய் பலவீனர்களை பலப்படுத்த போகிறாய். You are going to go and strengthen the weak. నీవు బయలుదేరి వెళ్ళి బలహీనులను బలపరచెదవు. கர்த்தரை நோக்கி உன்னுடைய சத்தத்தை உயர்த்து. Raise your voice towards the Lord. ప్రభువు వైపు చూచి నీ స్వరమును ஆண்டவரே, இந்த బిగ్గరగా வார்த்தையை நீர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும். Lord, you have to bless my word. Amen. ప్రభువా, నా జీవితం ఆశీర్వదించుము. மற்றவர்களை கிறிஸ்துவுக்குள்ளே நான் தைரியப்படுத்தட்டும். Let me encourage other Hallelujah. people in Christ. క్రీస్తునందు ఇతరులను ధైర్యపరచవలెను. எத்தனையோ பேர் தள்ளாடுகிறார்கள். Many people are feeble. ఎంతో మంది తొట్టిల్లుచున్నారు. எத்தனையோ பேர் பயத்தோடு ஜீவிக்கிறார்கள். Many people are living in fear. ఎంతో మంది భయముతో நீர் జీవిస్తున్నారు. என்னை பலப்படுத்தும், நீர் என்னை பலப்படுத்தும். Lord, strengthen me. Hallelujah. Strengthen me. నీవు నన్ను బలపరిచి ధైర్యపరచుము. இந்த வார்த்தைகள் மற்றவர்களுக்கு தைரியத்தை கொடுக்கட்டும். Let my words bring encouragement to other people. నా మాటలు ఇతరులకు ధైర్యమును కలిగించనిమ్ము. வாஞ்சிக்கிறவர்கள் சத்தமாய் கொஞ்ச நேரம் ஸ்தோத்திரிப்போமாக. Let us praise God. ஆமென். ஹalleluya. Praise the Lord. ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். ஆமென். ஹalleluya, ஹalleluya. இரண்டாவது அம்சம் என்ன? What is the second portion? రెండో విషయం ఏమిటి? 1 சாமுவேல் 30ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்தை படியுங்கள். Let's turn to 1 Samuel chapter 30 verse 6. మొదటి సమయంలో 30వ అధ్యాయం 6వ వాక్యము. தாவீது மிகவும் நெருக்கப்பட்டான். சகல ஜனங்களும் தங்கள் குமாரர் குமார்த்திகள் நிமித்தம் மனக்லேசமானதினால் அவனை கல்லறிய வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொண்டார்கள். தாவீது தன் தேவனாய கர்த்தருக்குள்ளே தன்னை திடப்படுத்திக் கொண்டான். David was greatly distressed, for the people spake of stoning him, because the soul of all the people was grieved, every man for his sons and for his daughters. But David encouraged himself in the Lord his God. இது இரண்டாவது விஷயம். This is the second part. ఇది రెండవ విషయము. மற்றவர்கள் எல்லாரும் மன கிளேசத்தின் நிமித்தம் இவனை கல்லறிய வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொண்டார்கள். All the others, because of their great distress, wanted to stone him. జనులకందరికీ ప్రాణం విసిగినందున రాళ్ళు రువ్వి అతన్ని చంపవల్లని తలంచిరి. அமலேக்கிய நிமித்தமாக இவர்கள் தங்களுக்குண்டான எல்லாவற்றையும் இழந்து போயிருந்தார்கள். Because of the Amalekites, they had lost all that belonged to them. అమాలేకులను బట్టి వీరికుండిన సమస్తమును పోగొట్టుకుని ఉన్నారు. எல்லாமே சூறையாடப்பட்டிருந்தது. Everything had been taken away. సమస్తమును వారు దోచుకుని వెళ్ళిరి. எல்லாரும் அழுதார்களாம். அழுகிறதற்கு பலன் இல்லாமல் போக மட்டும் அழுதார்கள். All of them wept until they had no more strength to weep. వారందరూ ఏడ్చినారు. ఏడ్చుటకు శక్తి లేకపోవునంత బిగ్గరగా ఏడ్చిరి. அப்படிப்பட்டதான ஒரு இரவு என் வாழ்க்கையில் வந்ததை நான் நினைக்கிறேன். Such a night time came in my life which I am recalling now. అటువంటి రాత్రి నా యొక్క జీవితమునందు వచ్చినది నేను జ్ఞాపకం చేసుకొనిచున్నాను. அந்த இரவிலே என்னை சுற்றி யாருமே இல்லை. That night no one was around me. ఆ యొక్క రాత్రి ఎవరు నా చుట్టూ లేరు. శరీரத்திலே பயங்கரமான ஒரு வேதனை. There was a terrible pain in my body. శరీరమునందు భయంకరమైనటువంటి నొప్పి. யாரும் உதவியற்ற நிலவர ஒருத்தராங்க இல்லை. There was none. It was a total helpless moment. అక్కడ సహాయం చేయటకు ఎవరునూ లేరు. இனி தாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய பலன் இல்லாத ஒரு நேரம். A time when I could bear no more. ఇక భరించుటకు శక్తి లేనటువంటి సమయము. ஆண்டவரே, இனி ஒரு நிமிஷம் கூட என்னால் தாங்கிக் கொள்ள முடியாது. Lord,
even another minute I cannot pass by. ప్రభా ఇక ఒక నిమిషము కూడా నేను భరించలేను. தேவ பிள்ளையே, நம்முடைய தேவன் சில வேளைகளில் அந்த வழிகளில் நம்மை கொண்டு போகிறார். Dear child of God, sometimes our God takes us through such path. దేవుని యొక్క బిడ్డ కొన్నిసార్లు ఇటువంటి మార్గముల గుండా ప్రభు మనల్ని నడిపించున్నారు. ஒருவேளை இந்த கூட்டத்திலே உன்னுடைய நிலவரம் அப்படி இருக்கலாம். Maybe in this meeting your condition is such as that. ఒకవేళ ఈ కూటమునందు నీ యొక్క పరిస్థితి అలా ఉండవచ్చును. அழுவதற்கு இனி பலனே இல்லை. There is no more strength to weep. ఏడ్చుటకి ఇక శక్తి లేదు. மிகவும் நெருக்கமான சந்தர்ப்பம். A great constraining situation. మిక్కిలి ఇరుకైనటువంటి సందర్భము. இப்படிப்பட்டதான வழிகளிலே வேத வசனம் நமக்கு ஒரு பிரகாசமான வாசலை திறந்து கொடுக்கிறது. In all such occasion the scripture opens us bright doors. ఇటువంటి సందర్భమునందు దేవుని యొక్క వాక్యము మనకు ప్రకాశవంతమైన ద్వారమును తెరుచున్నది. அது என்ன அந்த பிரகாசமான வார்த்தை? What are those bright words? ఆ యొక్క ప్రకాశవంతమైనటువంటి మాట ఏమైంది? தேவனாகிய கர்த்தருக்குள்ளே தன்னை அவன் திடப்படுத்திக் கொண்டான். David encouraged himself in the Lord God. దావీదు తన దేవుడైన యెహోవాను బట్టి ధైర్యము తెచ్చుకొనెను. அது எப்படி நடந்திருக்கும்? How could it have happened? అది ఎలాగున జరిగి ఉండును? 42వ సంగీதத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். Move to 42nd Psalm. 42వ కీర్తన తీసుకొనుడి. அவன் போகிறதான வழியை குறித்து நாம் அந்த சங்கீதத்திலே அறியலாம். The path that he was going through we can know from that psalm. అతడు వెళ్ళుచున్నటువంటి మార్గమును గురించి అక్కడ మనం చదవగలము. 3ஆம் வசனத்தில் ஜனங்கள் கேட்கிறார்கள். 42ஆம் சங்கீதம் 3ஆம் வசனத்தில் உன் தேவன் எங்கே என்று சத்துருக்கள் நாள்தோறும் சொல்லுகிறார்கள். In chapter 42 verse 3 we read that the people are continually asking, where is thy God? మూడో వాక్యమునందు శత్రువులు లేచి నీ దేవుడు ఏమాయనని వారు నిత్యము అడుగుచున్నారు. இரவும் பகலும் என் கண்ணீரே எனக்கு உணவாயிற்று. Night and day my tears have been my meat. రాత్రింబగళ్ళు నా కన్నీళ్లు నాకు అన్నపానములాయెను. என் உள்ளம் எனக்குள்ளே உருகுகிறது என்று 4ஆம் வசனத்தின் கடைசி பகுதியிலே சொல்லுகிறான். In the last portion of the 4th verse he says that his soul has been poured out. నాలుగో వాక్యమందు చివరి భాగమందు నా ప్రాణము నాలో కరిగిపోవచ్చున్నది. இப்போது அவன் என்ன சொல்லுகிறான்? What does he say now? ఇప్పుడు అతడు ఏమనుచున్నాడు? என் ஆத்துமாவே ஏன் கலங்குகிறாய்? My soul, why are you disturbed? నా ప్రాణమా నీవేలా కృంగియున్నావు? தனக்குள்ளே பேசிக் கொள்கிறான். He is speaking within himself. ఆయన తనలో తానే எல்லாரும் మాట్లాడుకొనుచున్నాడు. கவனிக்கிறீங்களா? Are you listening? అందరు గమనించున్నారా? நமக்குள்ளவே பேசிக்கொள்ளணும். We have to speak within ourselves. మనతో మనమే என் మాట్లాడుకొనవలెను. ஆத்துமாவே நீ ஏன் கலங்குகிறாய்? Why art thou cast down, O my soul? నా ప్రాణమా నీవేలా కృంగియున్నావు? ஏன் எனக்குள் தேங்குகிறாய்? Why are you disquieted within me? నాలో నీవేలా తొందరపడుచున్నావు? தேவனை நோக்கி நீ காத்திரு. Hope thou in God. దేవుని యందు నిరీక్షణ ఉంచుము. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. 11 வசனங்களை வாசிக்கும் பொழுது When you read the 10th and the 11th verse, 10-11 వాక్యములు చదివినప్పుడు உன் தேவன் எங்கே என்று என் சத்துருக்கள் நாள்தோறும் என்னோடே சொல்லுகிறார்கள். mine enemies reproach me, asking me, where is your God? నీ దేవుడు ఏమాయనని నా శత్రువులు దినమెల్లా అడుగుచున్నారు. என்னை நிந்திப்பது என் எலும்புகளை உருவ குத்துகிறது போல் இருக்கிறது. When they reproach it, వారు తమ దూషణల చేత నా ఎముకలు విరుచుచున్నారు. இப்போது அவன் என்ன சொல்லுகிறான்? what does he say now? ఇప్పుడు అతడు ఏమి என் చెప్పుచున్నాడు? ஆத்துமாவே ஏன் கலங்குகிறாய்? Why art thou cast down, O my soul? నా ప్రాణమా నీవేలా కృంగియున్నావు? ஏன் எனக்குள்ளே தேங்குகிறாய்? Why are you disquieted within me? నాలో నీవేలా తొందరపడుచున్నావు? அடிக்கடி இந்த வார்த்தையை அவன் சொல்லுகிறதை நீங்கள் பார்க்கலாம். You can see that frequently he mentions this word. తరచుగా ఇలాగున చెప్పుట చూడగలము. 23ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம், Chapter 23 verse 5. 23వ కీర్తన 5వ వాక్యము. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். இப்படி சில வசனங்களை நாம் பார்க்கிறோம். We read such verses. ఇలాగున కొన్ని వాక్యములను చూడగలము. பிரியமானவர்களே, இப்படிப்பட்ட சந்தர்ப்பங்கள் வரும் பொழுது, Beloved, when such occasions do come in, ప్రియులారా ఇటువంటి సందర్భములు వచ్చినప్పుడు ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை தனக்குள்ளவே அவன் ஸ்திரப்பட வேண்டும். a child of God has to strengthen within himself. ఒక దేవుని యొక్క బిడ్డ దేవుని యందే ధైర్యం తెచ్చుకొనవలెను. இதுதான் யாக்கோபினுடைய வாழ்க்கையிலும் நடந்தது. This is what happened in the life of Jacob. ఇదే యాకోబు యొక్క జీవితమందు జరిగి ఉన్నది. ஆதியாகமம் 48ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் படிக்கும் பொழுது, When you turn to Genesis chapter 48, ఆదికాండము 48వ అధ్యాయం చదివినప్పుడు 2ஆம் வசனத்தில் கடைசி பகுதி, அப்பொழுது இஸ்ரவேல் தன்னை திடப்படுத்திக் கொண்டு கட்டலிலே உட்கார்ந்தான். in the second verse, the latter portion you read,
Israel strengthened himself and sat upon the bed. రెండో వాక్యం యొక్క చివరన చూసినప్పుడు అంతటా ఇశ్రాయేలు బలము తెచ్చుకొని తన మంచం మీద కూర్చుండెను. ரொம்ப வயதான மனுஷன் ஆனால் தனக்குள்ளே ஒரு திடப்படுத்திக் கொண்டான். He was very old, but he strengthened himself. మిక్కిలి వృద్ధుడైనటువంటి వ్యక్తి అయితే బలము తెచ్చుకొని కూర్చుండెను. ஆகாயின் புத்தகத்திலே படிக்கும் பொழுது When you turn to the book of Haggai, మనం హగ్గాయి గ్రంథమును చదివినప్పుడు ஆகாய் 3ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் என்ன படிக்கிறோம்? what do you read in Haggai 3rd chapter? హగ్గాయి 3వ అధ్యాయం అందు ఏమి చదువుచున్నాము? 3ஆம் அதிகாரம் 16-17 நாம் வாசிங்க. ஆபகுக் Habakkuk 3ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்திலே படிங்கள். நான் Chapter 3 கேட்ட verse பொழுது 16. என் குடல் குழம்பிற்று, அந்த சத்தத்துக்கு என் உதடுகள் துடித்தது, என் எலும்புகளில் உக்கல் உண்டாயிற்று, என் நிலையிலே நடுங்கினேன். ஆனாலும் எங்களோட எதிர்க்கும் ஜனங்கள் வரும்போது இக்கட்டு நாளிலே நான் இளைப்பாறுதல் அடைவேன். அவனுடைய விசுவாசத்தை பாருங்கள். Look at his faith. అతని యొక్క విశ్వాసమును చూడండి. எங்களோடு எதிர்க்கும் ஜனங்கள் வரும் பொழுது, When the people who resist us come, మమ్మల్ని ఎదిరించినటువంటి జనులు వచ్చినప్పుడు இக்கட்டு நாளிலே நான் இளைப்பாறுதல் அடைவேன். in the difficult times, I will receive a rest. నేను ఊరుకొని శ్రమ దినము కొరకు కనిపెట్టవలసి ఉన్నది. 17-18 வசனங்களை நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள். If you read verses 17 and 18, 17-18 వాక్యములు చదివి చూడండి. நான் கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியா இருப்பேன், என் ரட்சிப்பின் தேவனுக்குள் களிகூறுவேன். I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation. నేను యెహోవా యందు ఆనందించెదను, నా రక్షణకర్త అయిన నా దేవుని యందు నేను సంతోషించెదను. இக்கட்ட நாட்கள் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் வரும் பொழுது யார் எனக்கு உதவி செய்வார்கள் என்று நீ போக வேண்டாம். உன் தேவனாகிய கர்த்தருக்குள்ளே விசுவாச வார்த்தைகளை சொல்லி நீ உனக்குள்ளே திடப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். When difficult times come, do not be dismayed, saying that who will be strengthening you, but you have to strengthen yourself with the words from your God. శ్రమ దినము కలిగినప్పుడు ఎవరు ధైర్యపరచదరని చెప్పి మనం ఎదురు చూడకూడదు. నీ యొక్క దేవుడైనటువంటి యెహోవా యందు నిన్ను నీవే ధైర్యపరచుకొనవలెను. எனவேதான் இன்னொரு வசனத்திலே தாவீது ராஜா என்ன சொல்லுகிறான்? That's a reason. In another verse, what do we see David saying? కావున మరొక వాక్యమందు దావీదు రాజు ఏమి చెప్పుచున్నాడు? நான் பயப்படும் நாளில் உம்மை நம்புவேன். In the days I am afraid, I will trust in you. నేను భయపడు దినమున నిన్ను ఆశ్రయించెదను. தேவ பிள்ளையே, கர்த்தர் இப்படித்தான் நம்மை பலப்படுத்துகிறார். Dear child of God, this is the way that God strengthens us. దేవుని యొక్క బిడ్డ ప్రభువు ఇలాగునే మన ధైర్యపరచున్నారు. உன்னுடைய பலனுக்கு மிஞ்சி சோதனைகளை நீ கடந்து போகும் பொழுது, When you pass through trials that are beyond your strength, నీ యొక్క బలమునకు మించి నువ్వు శోధనల గుండా వెళ్ళినప్పుడు, எந்த மனுஷனுடைய உதவி அற்ற நிலவரத்திலே நீ வரும் பொழுது, when you come to a situation where no man's help is around, ఏ యొక్క మనుషులు కూడా సహాయం చేయలేని స్థితికి వచ్చినప్పుడు, உனக்குள்ளவே தேவன் ஒரு வல்லமையை கொடுக்கிறார். within you God provides a power. నీలోనే ప్రభు ఒక శక్తిని ఇచ్చుచున్నారు. உனக்குள்ளவே நீ பேசிக்கொள்ள வேண்டும். You have to speak within yourself. నీలోన నీవే మాట్లాడుకొనవలెను. ஆத்மாவே கலங்காதே. Oh my soul, be not dismayed. నాలో నా ప్రాణమా నువ్వు కృంగిపోకూడదు. கர்த்தரை நோக்கி காத்திரு. Hope in the Lord. దేవుని చూసి నువ్వు కనిపెట్టుము. இப்படி விசுவாச வார்த்தைகள் நமக்குள் இருக்கும் பொழுது நமக்குள்ளே ஒரு தைரியம் உண்டாகிறது. When such words of faith are in us, there is encouragement within us. ఇటువంటి విశ్వాసపు మాటలు మాట్లాడినప్పుడు మనలో ధైర్యము కలుగుచున్నది. தேவ பிள்ளையே, இப்படிப்பட்டதான அனுபவம் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் தேவையா? Dear child of God, do you require such experience in your life? దేవుని యొక్క బిడ్డ, ఇటువంటి అనుభవం నీ జీవితంలో అవసరమా? தேவன் பரலோகத்தின் வழிக்குள்ளே உன்னை கொண்டு வந்திருக்கிறார். The Lord has brought you into the way of the kingdom of God. దేవుడు పరలోక రాజ్యమునకు నిన్ను తెచ్చి ఉన్నారు. எனவே இந்த வழியிலே நீ போகும் பொழுது இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளை நீ கடக்க வேண்டி வரும். Therefore, when you walk through this pathway, such situations you have to pass through. కావున ఈ యొక్క మార్గమున నువ్వు వెళ్ళినప్పుడు ఇటువంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కొనవలసి వచ్చును. தேவனாகிய கர்த்தருக்குள்ளே அவன் தன்னை திடப்படுத்திக் கொண்டான். He encouraged himself in his Lord God. తన దేవుడైన యెహోవాను బట్టి ధైర్యము తెచ్చుకొనెను. விசுவாச வார்த்தைகளை பேசினான். He spoke words of faith. విశ్వాసపు మాటలు మాట్లాడి ఉన్నాడు. இப்படி எத்தனையோ பரிசுத்தவான்களை இந்த வேதத்திலிருந்து நாம் பார்க்கலாம். We can see such saints in this portion, in this scripture. ఎంతో మంది పరిశుద్ధుల వాక్యం నుండి చూడగలము. இப்படிப்பட்ட சந்தர்ப்பங்கள் உன்னுடைய வாழ்க்கையில வரும் பொழுது, When such occasions come in your life, ఇటువంటి సందర్భములు నీ జీవితంలో కలిగినప్పుడు, உன்னுடைய வாழ்க்கை நீ என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய்? நீ புலம்புகிறாயோ?
In your life, what are you doing? Are you lamenting about it? నీ జీవితమందు నీవేమి చేయుచున్నావో విలపించున్నావా? கர்த்தர் என்னை கைவிட்டார் என்று நீ சொல்லுகிறாயோ? Do you say that the Lord has forsaken me? ప్రభు నన్ను విడిచిపెట్టినాడని చెప్పుచున్నావా? இன்னைக்கு கர்த்தருடைய ஆவியானவர் இந்த வார்த்தையை உனக்கு கொடுக்கிறார். Today the Spirit of God is providing you these words. నేడు దేవుని యొక్క ఆత్మ ఈ యొక్క మాటను నీకు ఇచ్చుచున్నారు. அவ்வளவு நெருக்கங்கள் மத்தியிலே உன்னுடைய கண்களை மூடிக்கொண்டு கர்த்தருக்குள்ளே உன்னை நீயே திடப்படுத்திக்கொள். In all such constraints, close your eyes and strengthen yourself in the Lord. ఇటువంటి ఇబ్బందుల మధ్యలో నీ యొక్క కన్నులు మూసుకొని నీ దేవుని యందు నీవు ధైర్యము తెచ్చుకొనుము. கர்த்தர் கொடுத்த வாக்குத்தத்தங்களை சிந்தித்து பார். Recall the promises God has given you. దేవుడిచ్చినటువంటి వాగ్దానములు తలంచి చూడుము. முந்தின நாட்களிலே உன் தேவன் உன்னை நடத்தி வந்த வழிகளை யோசித்து பார். Recall all the times that the Lord has guided you in the days past. ముందున్న దినములందు నీ దేవుడు నిన్ను నడిపించిన మార్గములను என் చూడుము. ஆத்துமாவே நீ ஏன் கலங்குகிறாய் என்று உனக்குள்ளே சொல்லிக்கொள். Say within yourself, oh my soul, why are you cast down? నా ప్రాణమా నీవేలా కృంగి ఉన్నావని చెప్పి నీలో నీవే చెప్పుకొనుము. இல்லை என்றால் தேவ பிள்ளையே, வருகிறதான அனுமதிக்கப்படுகிற சோதனைகளிலே நீ கலங்கி நீ திகைத்து போவாய். Otherwise, oh dear child of God, in the trials that are yet to come, you will be dismayed and you will be very disturbed. లేనట్లయితే రాబోయేటువంటి శోధనల మధ్యలో నువ్వు కృంగిపోయేదవు. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. மூன்றாவது பகுதியை சொல்லுகிறேன். I will explain to you the third part. మూడవ భాగం చెప్పెదను. இது 2 சாமுவேல் 5 அதிகாரத்தின் 12 வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. It is written in 2 Samuel chapter 5 verse 12. 2 సమూయేలు 5వ అధ్యాయము 12వ వాక్యము. கர்த்தர் தன்னை இஸ்ரவேலின் மேல் ராஜாவாக திடப்படுத்தி போதும். David perceived முழுதும் படிங்க. கர்த்தர் தன்னை இஸ்ரவேலின் மேல் ராஜாவாக திடப்படுத்தி தம்முடைய ஜனமாகிய இஸ்ரவேலின் நிமித்தம் தன்னுடைய ராஜ்யத்தை உயர்த்தினார் என்று தாவீது கண்டறிந்த போது, David perceived that the Lord had established him king over Israel and that he had exalted his kingdom for his people Israel's sake. முதலாம் நாளாகமம் 28 அதிகாரத்துக்கு வரும் பொழுது, When you turn to 1 Chronicles chapter 28, మొదటి దిన వృత్తాంతములు 28వ అధ్యాయమునకు వచ్చినప్పుడు 7 வசனத்தை படிங்கள். 7th verse. 7వ వాక్యము. இந்நாளில் நடக்கிறபடியே அவன் என் கற்பனைகளின்படியேயும் என் நியாயங்களின்படியேயும் செய்ய உறுதியாய் இருப்பானானால் அவன் ராஜ்யபாரத்தை என்றென்றைக்கும் திடப்படுத்துவேன் என்றார். Moreover, I will establish his kingdom forever if he be constant to do my commandments and my judgments as at this day. இந்த வசனங்களிலே In these verses, ఈ యొక్క వాక్యముల యందు தேவனே ஒரு மனுஷனை திடப்படுத்துகிறதை பார்க்கிறோம். we see that God himself establishes or strengthens a man. దేవుడే ఒక మనిషిని ధైర్యపరచుట చూచున్నాము. ஒரு மனுஷனை ஆண்டவர் திடப்படுத்த ஆரம்பித்தால் எந்த வல்லமையும் அதற்குன்பாக நிற்க முடியாது. When God starts establishing a man, no power can resist it. ఒక మనిషిని దేవుడే స్థిరపరచినట్లయితే ఏ యొక్క శక్తులు కూడా ఆ వ్యక్తిని కదల్చలేవు. ஆனால் அதற்காக அவன் ஒரு கிரயத்தை செலுத்த வேண்டும். But he has to pay a price towards that. అయితే అందు నిమిత్తము అతను ఒక క్రయధనం చెల్లించవలెను. தேவனுக்காக அவன் காத்திருக்க வேண்டும். He has to wait for the Lord. అతడు ప్రభు నిమిత్తము కనిపెట్టవలెను. ஏற்ற வேளை வரும் பொழுது கர்த்தர் அவனை ஸ்திரப்படுத்துகிறார். When the appointed time comes, the Lord will establish him. తగిన సమయం వచ్చినప్పుడు ప్రభువు ఆ యొక్క వ్యక్తిని స్థిరపరుచున్నారు. எனவேதான் முதலாம் ராஜாக்களிலே நாம் படிக்கும் பொழுது, And that's the reason when you turn to 1 Kings, కావున మొదటి రాజుల్లో మనం చదివినప్పుడు முதலாம் ராஜாக்கள் 2 அதிகாரத்தின் 24 வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? in 1 Kings chapter 2 verse 24, what do you read? మొదటి రాజులో 2వ అధ్యాయం 24వ వాక్యం ఏమి చెప్పుచున్నది? சாலமோன் ராஜா தன்னை குறித்து என்ன சொல்லுகிறான்? What does King Solomon say about himself? సొలొమోను రాజు తన గురించి ఏమి చెప్పెను? ஆண்டவரை குறித்து என்னை திடப்படுத்தினவரும் என்று சொல்லுகிறார். He says, which hath established me. ప్రభువును గురించి అతడు చెప్పుచున్నమాట నన్ను స్థిరపరిచినవాడు. தேவ பிள்ளையே, தேவனால் ஸ்திரப்படுத்தப்படுகிற ஒரு அனுபவம் உண்டு. Oh dear child of God, there is an experience wherein you are established by God. దేవుని యొక్క బిడ్డ దేవుని చేత స్థిరపరచబడినటువంటి అనుభవం కలదు. ஒரு மனுஷனை தேவன் ஸ்திரப்படுத்தினால் அவனை அசைக்க யாராலுமே முடியாது. When God establishes a man, no one else can move him. ఒక మనుషుని దేవుడు స్థిరపరిచినట్లయితే ఏ వ్యక్తి కూడా అతన్ని కదల్చలేడు. இந்த கால வேளையிலே கர்த்தர் உன்னை திடப்படுத்த விரும்புகிறார். This morning, the Lord desires to establish you. ఈ యొక్క ఉదయ కాలంలో ప్రభువు నిన్ను స్థిరపరచగోరుచున్నారు. எவ்வளவு காலம் நான் இப்படி இருப்பேன் என்ற ஒரு கேள்வியோடு நீ வந்திருக்கிறாய். You have come here with a question,
how long will I go on like this? ఎంతకాలము ఇలాగున ఉండేదనని అనునటువంటి ప్రశ్నత వచ్చిందువు. தாவீதை திடப்படுத்துறதான கர்த்தர் மாறாதவராயிருக்கிறார். God who established David is an unchanging God. దావీదును ధైర్యపరిచినటువంటి దేవుడు మార్పు లేని దేవుడు. நீ ஆண்டவருக்கு இடம் கொடுப்பாயானால் உன்னுடைய வாழ்க்கையை அவர் ஸ்திரப்படுத்துவார். If you were to give place to the Lord, he will establish your life. నీవు ప్రభువునకు చోటిచ్చినట్లయితే ఆయన నీ జీవితమును స్థిరపరచెదరు. உன்னுடைய தொழிலிலே உனக்கு ஒரு நிரந்தரம் இல்லாதிருக்கலாம். Maybe you do not have a permanent employment. నీ యొక్క పని యందు నీకు నిరంతరం లేకుండా ఉండవచ్చును. பொருளாதார ரீதியிலே ஒரு சரியான ஸ்திரத்தன்மையற்ற நிலவரத்தில் நீ போய் கொண்டிருக்கலாம். Maybe in your material requirement you are in an insufficient state. ఆర్థిక వ్యవస్థ విషయమందు నీకు స్థిరత్వము లేకుండా పోవచ్చును. உன்னுடைய தேவன் உன்னை திடப்படுத்துகிற தேவன். Your God is one who establishes you. నీ యొక్క దేవుడు నిన్ను స్థిరపరచు దేవుడు. அப்போஸ்தலர் 23ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்திலே நாம் படிக்கும் பொழுது, When you turn to Acts of the Apostles chapter 23 verse 11, అపొస్తలుల కార్యములు 23 అధ్యాయము 11వ వాక్యం చదివినప్పుడు பரிசுத்த பவுல் இக்கட்டான நேரத்திலே ஒரு சத்தத்தை கேட்கிறார். Saint Paul in a difficult time he listens to a voice. మిక్కిలి అపాయమైన సమయమందు పరిశుద్ధుడైన పౌలు దేవుని స్వరం వినిచున్నాడు. அந்த ராத்திரியிலே கர்த்தர் பவுலின் அருகே நிற்கிறார். That night God is standing beside Paul. ఆ రాత్రి ప్రభువు అతని యొద్ద నిలిచుండి, அது ஒரு மரணத்துக்கு ஏதுவான போராட்டம். It was a struggle with death. అది మరణ సంబంధమైన పోరాటము. கீழே உள்ள வசனத்தை படித்தால் பவுலை கொல்லுவது மட்டும் சிலர் புசிப்பதும் இல்லை குடிப்பதும் இல்லை என்று சபதம் செய்து கொண்டார்களாம். If you were to read the following verses, you will find that there are people who have taken a vow upon them that they will not eat or drink until they kill Paul. కిందున్నటువంటి వాక్యములు మనం చదివినప్పుడు పౌలును చంప వరకు మేమేమీ రుచి చూడమని కొందరు ఒట్టు పెట్టుకొని ఉన్నారని చూస్తున్నాము. இப்படிப்பட்டதான சந்தர்ப்பத்திலே இந்த தேவன் என்ன செய்கிறார்? In such situations, what does this God do? ఇటువంటి సందర్భమందు దేవుడు ఏం చేస్తున్నారు? பவுலின் அருகே நிற்கிறார். He is standing beside Paul. ప్రభు పౌలు యొద్ద నిలిచెను. பவுலே திடன்கொள். Paul, be of good cheer. పౌలు ధైర్యముగా ఉండుము. நீ என்னை குறித்து எருசலேமிலே சாட்சி கொடுத்தது போல ரோமாவிலும் சாட்சி கொடுக்க வேண்டும். For as thou hast testified of me in Jerusalem, so must thou bear witness also at Rome. యెరూషలేములో నన్ను గురించి నీవేలాగో సాక్ష్యం ఇచ్చితివో అలాగున రోమాలో కూడా సాక్ష్యం ఇయ్యవలసినది. நம்முடைய காதுகள் தேவ சத்தத்தை கேட்கட்டும். Let our ears listen to the voice of God. మన యొక్క చెవులు దేవుని స్వరమును వినవలెను. பவுலின் அருகே நின்று பேசின கர்த்தர் என்னுடைய அருகையும் உங்களுடைய அருகையும் நின்று உங்களோடு பேச விரும்புகிறார். God who spoke standing beside Paul desires to speak to you and me as well. పౌలు యొద్ద నిలిచుండి మాట్లాడినటువంటి దేవుడు నా యొద్దను మీ యొద్దను నిలువబడి ఆయన మాట్లాడవలెను. அவர் என்ன சொல்லுவார்? What will he say? ఆయన ఏమి చెప్పెదరు? பவுலே திடன்கொள். Paul, be of good cheer. పౌలు ధైర్యముగా ఉండుము. இந்த தேவனுக்கு பவுலின் பெயர் மாத்திரம்தான் தெரியுமோ? Well, does this God know only the name of Paul? ఈ యొక్క దేవునికి పౌలు పేరు మాత్రమే తెలియనా? உன்னுடைய பெயர் எல்லாமே ஆண்டவருக்கு தெரியும். God knows about all your name. మీ అందరి యొక్క పేర్లు ప్రభువుకు తెలియను. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ஒரு போதகரை குறித்து இப்படி நான் கேள்விப்பட்டேன். I heard something about a certain preacher. ఒక బోధకుని గురించి విని ఉన్నాను. அவருக்கு ஒரு கால் பெரிய கால். For him, one leg was a little longer. అతని యొక్క కాళ్ళలో ఒక కాలు కొంచెం పెద్దగా அவருக்கு ఉండును. செருப்பு எடுக்கிறது பெரிய சிரமம். செருப்பு. It was very difficult for him to get footwear because his feet were large. అతనికి చెప్పులు కొనుక్కుంటే అది మిక్కిలి కష్టమైన కార్యము. ஒரு நாள் ஒரு சகோதரிக்கு ஒரு ஏவுதல் உண்டாயிற்று. Once a sister had a certain stirring in her. ఒక దినమున ఒక సహోదరికి ఒక ప్రేరేపణ కలిగెను. ஒரு குறிப்பிட்ட சபையில ஒரு கடையில போய் ஒரு ஜோடி செருப்பு வாங்கினார்கள். She went to a certain shop and then bought a pair of slippers. గుర్తింపబడిన ఒక కొట్టుకు వెళ్లి వారు చెప్పులు కొనుక్కొని వచ్చిరి. இதை இந்த தேவனுடைய மனுஷனுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு தீர்மானம். And she took a decision that she would like to give this to this man of God. ఆ యొక్క చెప్పులు ఆ యొక్క దైవజనునికి ఇవ్వవాలని ఆమె తీర్మానము. இவர்கள் கொண்டு போய் கொடுக்க போனார்கள். She went in order to deliver that. ఆమె వాటిని తీసుకొని వెళ్లి ఉన్నది. இவருக்கு செருப்பு ஏற்கனவே அது கொஞ்சம் ரொம்ப ஓல்ட் ஆகி வேற தேவையான ஒரு அவசரத்தில் தான் இவரும் இருக்கிறார். He was also in a condition where his old slippers have become very worn out and he needed another pair. అతనికి ఉండినటువంటి చెప్పులు మిక్కిలి పాతగిలి ఉన్నవి. అతనికి చెప్పులు అవసరమై ఉన్నవి. இவர்கள் சொன்னார்கள், ஐயா உங்களுக்கு ஒரு ஜோடி செருப்பு வாங்கிட்டு வந்திருக்கிறேன். She came in and said,
Pastor, I have got you a pair of slippers. ఆమె చెప్పినది, అయ్యా మీకు నేను చెప్పులు కొనుక్కొని వచ్చినాను. இவர் சொன்னார், எந்த கடையிலுமே என் காலுக்கு சரியாகாத செருப்பு இருக்குமே, உங்களுக்கு எப்படி கிடைச்சது? He said that no shop has the size of my feet. How did you get one? ఏ యొక్క కొట్టు ఎందుకు కూడా నాకు కావలసినటువంటి సైజ్ చెప్పులు దొరకవు, మీకు ఎలాగో దొరికి ఉన్నవి? அவர்கள் சொன்னார்களாம், கர்த்தர் உங்களுக்கு வாங்கி கொடுக்கும்படி சொன்னார். She said, the Lord told me to buy for you. ఆమె చెప్పినది, ప్రభువు మీకు కొని ఇవ్వమని చెప్పినారు. அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா? You know what he responded? ఆయన ఏమి చెప్పినారో తెలియనా? கர்த்தர் சொல்லி இருந்தார்னா அது நல்லாவே இருக்கும். ஏன்னா என்னுடைய அளவு கர்த்தருக்கு தெரியும் சொன்னாரா. He said, if it is the Lord who had told you, then everything will be fine because he knows my measurements. దేవుడే మీతో చెప్పి ఉండినట్లయితే అది సరిగా ఉండును, ఎందుకనగా నా యొక్క కొలత ఆయనకు తెలియను. வீங்கி போன காலின் அளவு கர்த்தருக்கு தெரிய வந்தால் உன்னுடைய இருதயமும் கர்த்தருக்கு தெரியும். If the Lord were to know the measure of the feet, your heart's condition also the Lord knows. పాదం యొక్క కొలత ప్రభువుకు తెలిసి ఉండినట్లయితే నీకు హృదయం యొక్క స్థితి దేవునికి నిశ్చయముగా తెలియను. அவர் அந்த செருப்பை போட்டார், அவருக்காகவே தைச்சது போல இருந்தது. He did try the slippers on. It was as if customized for him. ఆ యొక్క చెప్పులైనా వేసుకొని చూచిన్నారు, ఆయనకి కుట్టినట్లుగా ఉన్నవి. அந்த குறிப்பிட்ட கடையில எத்தனையோ நாளாக வியாபாரம் ஆகாத இந்த செருப்பை இந்த சிஸ்டர் நடு தள்ளி விட்டுருக்காங்க வேணும்னு. For many years there was a pair of slippers that was not sold, and when this sister came in, he just gave it off to her. ఆ యొక్క గుర్తింపబడిన కొట్టులో అనేక దినములుగా ఆ యొక్క చెప్పులు అమ్మబడలేదు. ఈమె వచ్చినప్పుడు ఈమె తీసుకొనమని చెప్పి ఆమెకు అమ్మవేస్తున్నారు. தேவனுக்கு எல்லாம் தெரியும். The Lord knows everything. దేవునికి సమస్తము తెలియను. உன்னுடைய பெயர் அவருக்கு தெரியும். He knows your name. నీ యొక్క పేరు ఆయనకు తెలియను. எந்த தேவையோடு உட்கார்ந்திருக்கிறாய் என்பது அவருக்கு தெரியும். He knows as to with what requirement you are seated here. ఏ యొక్క అవశ్యతను కూర్చొని ఉన్నావో ఆయనకు తెలియను. இன்றைக்கு உன் அருகில வந்து நின்று அவர் உன்னோடு பேச விரும்புகிறார். Today he desires to come and stand by you and speak to you. నేడు ఆయన నీ యొద్దకు వచ్చి నీతో మాట్లాడవాలని కోరుచున్నారు. தேவன் தான் உன்னை திடப்படுத்த விரும்புகிறார். It is the Lord who desires to encourage you. ప్రభువే నిన్ను ధైర్యపరచ కోరుచున్నారు. பவுலே திடன்கள். Paul, be of good cheer. పౌలు ధైర్యము తెచ్చుకొనుము. கொஞ்ச நேரம் தேவ சமூகத்திலே காத்திருக்கலாம். For a while let us wait in the presence of the Lord. కొంత సమయం దేవుని సన్నిధానమందు కనిపెట్టెదము. ஆண்டவரை பார்த்து உரிமையோடு கேளுங்கள். Look at the Lord and ask with the right. మీరు ప్రభువును చూచి హక్కుతో అడుగుడి. கர்த்தாவே என் அருகிலே வந்து நீ நிற்க வேண்டும். Lord, you have to come and stand by me. ప్రభువా నా యొద్దకు వచ్చి మీరు నిలవబడవలెను. பவுலோடு பேசினவர் என்னோடு பேசும். The one who spoke to Paul, you need to speak to me. పౌలుతో మాట్లాడినటువంటి దేవుడు నాతో మాట్లాడుము. நானோ இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே வந்திருக்கிறேன். నేనైతే ఇటువంటి స్థితిలో ఉన్నాను. I have come into such a situation. ஒரு வார்த்தை சொன்னால் நான் பலன் அடைவேன். If you were to utter a word, I will be strengthened. ఒక్క మాట చెప్పినట్లయితే నేను బలం పొందుదును. இந்த கூட்டத்தை விட்டு நீ போகும் பொழுது உன்னுடைய இருதயம் தைரியமா இருக்கும். When you return from this meeting, your heart will be encouraged. ఈ యొక్క కూటమును విడిచి వెళ్ళినప్పుడు నీ యొక్క హృదయము ధైర్యముగా ఉండును. நிச்சயமாக கர்த்தர் அநேகரை இந்த கூட்டத்தில் தைரியப்படுத்த போகிறார். Surely the Lord is going to encourage many in this meeting. నిశ్చయముగా అనేకులను ఈ యొక్క కూటమునందు ప్రభు ధైర్యపరచెదరు. கண்களை திறக்க வேண்டாம். Do not open your eyes. మీరు కన్నులు తెరవకూడదు. முழங்காலில் நிற்கக்கூடியவர்கள் நில்லுங்கள். If possible, be on your knees. మోకాళ్ళ మీద నిలువబడగలిగిన వారు నిలువబడుడి. இது உன்னோடு ஆண்டவர் பேசுகிற நேரம். A time when God is speaking to you. మీతో ప్రభు మాట్లాడు సమయము. இந்த கூட்டத்தின் முடிவிலே நான் ஒரு சிறிய கோரஸை பாடுவேன், நீங்களும் சேர்ந்து பாட வேண்டும். At the end of this meeting, I am going to sing a small chorus and you have to join me. కూటమి యొక్క అంతమందు చిన్న పల్లవి పాడుదను మీరును చేరి పాడుడి. கர்த்தருக்குள்ளே பலப்படுங்கள். Be strengthened in the Lord. ప్రభువునందు బలపరచబడుడి. சகோதரியே, உன் ஆத்மாவோடு நீ பேசு. Oh sister, speak with your soul. సహోదరి నీ యొక్క ప్రాణముతో నీవు మాట్లాడుము. ஆத்மாவே கலங்காதே. Oh my soul, be not cast నా down. ప్రాణమా నీవు కృంగిపోకూడదు. கர்த்தரை நோக்கி பார். Hope in the Lord. నువ్వు ప్రభువును తేరి చూడుము. அவரே உனக்கு ரட்சிப்பு. He is your salvation. ఆయనే నీ యొక్క రక్షణ. கர்த்தர் நம்மை பலப்படுத்துகிற நேரம். A time when God is strengthening us. ప్రభు మనల్ని ధైర్యపరచే సమయమై ఉన్నది. ஒருத்தரும் மௌனமா இருக்க வேண்டாம். None of you should be silent. ఎవరు కూడా మౌనముగా ఉండకూడదు. தேவன் உன்னை பலப்படுத்தி அனுப்ப போகிறார். The Lord is going to strengthen you and send you. ప్రభువే నిన్ను బలపరిచి పంపించెదరు. தாவீது ராஜாவை பலப்படுத்தின கர்த்தர். The Lord who strengthened King David. దావీదు రాజును బలపరిచిన దేవుడు. சாலமோனை பலப்படுத்தின கர்த்தர். God who strengthened Solomon. సొలొమోను బలపరిచిన దేవుడు. பரிசுத்த பவுலை பலப்படுத்தின கர்த்தர். God who strengthened Saint Paul. పరిశుద్ధ పౌలు ధైర్యపరిచిన ప్రభువు. உனக்கு பலப்படுத்தி உனக்கு சகாயம் செய்ய முடியாய் வந்திருக்கிறார். In order to strengthen you and help you, he has come down. నిన్ను బలపరిచి నీకు సహాయం చేయుటకు వచ్చి உன்னுடைய ఉన్నాడు. பெயர் சொல்லி அவர் உன்னை அழைக்கிறார்.
calling your name. He's calling నిన్ను your పేరు name. పెట్టి ఆయన పిలుచున్నారు. ஆண்டவருடைய சத்தத்தை நீ கேட்பாயாக. Listen to the voice of the Lord. ప్రభు యొక్క స్వరమును వినవలెను. ஹalleluya. Hallelujah, Lord Jesus. தெய்வமே ஸ்தோத்திரம். பலவிதமான போராட்டங்கள் காட்டுகளை கண்டு நீ பயப்படாதே. Because of trials and difficulties, do not be dismayed. உன் தேவன் உனக்கு உண்மையுள்ளவராய் இருப்பார். The Lord will be faithful to you. நீ திடப்பட்டு மற்றவர்களை திடப்படுத்துவாய். You will be encouraged and encourage others. இனி நீ அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய். You are going to be a blessing unto many. எத்தனையோ உடைந்த உள்ளங்களை கர்த்தர் உன்னை கொண்டு சரிப்படுத்த போகிறார். Many broken hearts, God is going to use you to set them right. கண்ணீரிலே வாழ்கிறவர்களை கர்த்தர் உன்னிடத்திலே கொண்டு வருவார். Those who are leading their lives in tears, the Lord will bring them to you. உனக்கோ கர்த்தர் அந்த வார்த்தையை கொடுக்கிறார். God is giving you this word. தேவ பிள்ளையே அந்த அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள். Oh child of God, receive the நீ anointing. எழும்பி கர்த்தருக்காய் கிரியை செய். You have to work for the Lord. ஹalleluya. உனக்குண்டான எல்லாவற்றையும் திடப்படுத்துகிற கர்த்தருடைய கரத்திலே வைத்து விடு. You keep everything in the hands of the Lord who will strengthen you and all that belongs to you. எல்லாமே தெய்வத்தின் அறிவுக்கு உட்பட்டதாகவே உனக்கு நடந்து வருகிறது. Everything that is happening is within the knowledge of God. முடிவோ சம்பூர்ணமாய் உனக்கு இருக்கும். But then the end will be a blessing. இனி நீ கலங்கி போவதில்லை. You will not be disturbed. இனி நீ அசைந்து போவதில்லை. You will not be moved. உன் தேவன் உன்னை திடப்படுத்தி இருக்கிறார். The Lord has strengthened you. சந்தோஷமாய் புறப்பட்டு செல். You can return in joy. நேரம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. செபிப்போம்.